কার সাউন্ড একটা অন আছে? সুদীপদার সাউন্ড অন আছে, অনিন্দিতার সাউন্ড অন আছে। সাউন্ড গুলো একটু অফ করে দাও না, মানে ওখানে দেখো মিউটের অপশন আছে, ওটা আনমিউট করে দাও। ফার্স্টে হচ্ছে আমরা দেখি আমাদের চোখের সামনে রয়েছে পেপার 1। পেপার 1 এ কি রয়েছে? ফান্ডামেন্টালস অফ সোশিওলজি, খুবই চেনা সবার। তার কারণ এই ফান্ডামেন্টালস অফ সোশিওলজির মধ্যে আমরা 6টা কোশ্চেন পড়বো বলেছিলাম। 6টা কোশ্চেন কি কি ছিল যদি মনে করার চেষ্টা করি। এক ছিল সোশিওলজিক্যাল ইমাজিনেশন, ইমার্জেন্স অফ সোশিওলজি, সোশিওলজি এন্ড কমন সেন্স, রিলেশন উইথ আদার সোশ্যাল সায়েন্সেস, ইজ সোশিওলজি সায়েন্স অর নট, ইটিসি। তো ওই 6টা কোশ্চেন আমরা পড়বো ফান্ডামেন্টালস অফ সোশিওলজিতে। আমি বলেছিলাম তোমাদের যে যারা প্রিপারেশন নিচ্ছ বিসিএস অ্যাসপিরেন্ট, তাদেরকে সবার আগে বলি যে তোমরা কেউ সিলেবাস দেখবে না, তার কারণ আমাদের একটা নিজস্ব সিলেবাস হবে, সেই অনুযায়ী আমরা পড়বো। যে কারণ এটাই স্ট্র্যাটেজি, কারণ ওই সিলেবাস অনুযায়ী পড়তে গেলে আমরা জীবনে পরীক্ষা দিতে পারবো না। তাহলে এটা হলো আমাদের ফান্ডামেন্টাল অফ সোশিওলজি, যার আন্ডারে মানে 1 নম্বর ফান্ডামেন্টাল অফ সোশিওলজি, যার আন্ডারে আমরা 6টা কোশ্চেন পড়বো। সেই 6টা কোশ্চেনের আমি রেডিমেড কিছু ম্যাটেরিয়াল দেবো বাংলা এবং ইংলিশে। তোমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে লার্ন করতে হবে। যারা পুরনো আছো তারা অলরেডি সেগুলো পড়েছো একবার করে, যারা নতুন আছো তারা একদমই সেগুলো পড়োনি। প্রথম কাজ হচ্ছে সেগুলো আমরা লার্ন করব, দেখবো, বুঝবো। তারপরে আপাতত আমি ফান্ডামেন্টাল অফ সোশিওলজিতে যাব না, তার কারণ হচ্ছে আমরা আগে বড়গুলো পড়বো তারপরে ছোটতে যাবো, কারণ ফান্ডামেন্টাল অফ সোশিওলজি দিয়ে প্রতিবার শুরু করতে করতে আমি খুব হাঁপিয়ে গেছি। তো সেই কারণে এইবারে আমি অন্য কিছু দিয়ে শুরু করব, তারপর অন্য কিছুতে যাবো। এক নম্বর যদি আমাদের ফান্ডামেন্টাল অফ সোশিওলজি শেষ হয়ে যায়, তাহলে আমাদের বাকি যা পড়ে থাকছে কার্ল মার্কস, জুরখাইম, ওয়েবার, জিমেল, পার্সন, মার্টন, মানে 6জন থিওরিস্ট, যেখানে কিনা আমরা শুরুই করব কার্ল মার্কস থেকে। সেই 6জন যদি থিওরিস্ট থিওরি সেই পোর্শনগুলো যদি আমাদের শেষ হয়ে যায়, তাহলে আমাদের বাকি থাকছে না কিছুই। আচ্ছা, কেউ কানেক্ট করলো, আমি একটু তাদের সাথে কথা বলে নিই। बार-बार पॉज করছি আর রেকর্ডটা অন করতে ভুলে যাচ্ছি। अच्छा, ये गया हम लोगों का पेपर 1। अब हम लोग थोड़ा पेपर 2 में आ जाते हैं। पेपर 2 दिखने में पेपर 1 से ज्यादा टफ लग रहा है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा टफ है भी। क्यों है? क्योंकि फर्स्ट में ही हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ रहा है, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया सबसे, मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा, मतलब कि एक चीज होता है ना कि যে একটা জিনিস আমাদের খুব লেন্দি মনে হচ্ছে যে বিশাল বড়, আর আরেকটা জিনিস বুঝতে খুব সমস্যা হচ্ছে। কাস্ট হচ্ছে লেন্দি প্লাস বুঝতেও একটু সমস্যা হয়, সেই কারণে আমরা এখানে কাস্ট দিয়ে শুরু করব। এখানে আমরা কি পাবো, এমএন শ্রীনিবাসের কতগুলো টপিক পাবো। এমএন শ্রীনিবাসের সংস্কৃতাইজেশন, ওয়েস্টার্নাইজেশন, ডমিনেন্ট কাস্ট, সেকুলারাইজেশন। জিএস ঘুরে পাবো, জিএস ঘুরে ইজ কন্ট্রিবিউশন টু इंडियन सोसाइटी। एंड আরেকটা क्वेश्चन कास्ट क्लास रिलेशन। कासिफ को ज्वाइन करने से पहले ही मैंने ये ग्रुप में बीसीएस ऑनलाइन सोशियोलॉजी क्लास ग्रुप में कास्ट का 4 मटेरियल दे दिया, वो मार्क किया हुआ है। कास्ट के ऊपर जो हाँ मैंने देखा है कास्ट के ऊपर जो सब प्रोबेबल क्वेश्चन होगा, 11 क्वेश्चन का एक लिस्ट भी दे दिया है। और ये बात भी बोल दूं कि ये जो मैंने 11 क्वेश्चन का लिस्ट दिया, प्रोबेबल क्वेश्चन ऑफ कास्ट सिस्टम, ये बीसीएस का क्वेश्चन नहीं है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। मैंने दिया इसीलिए ये दिखाने के लिए कि बीसीएस और यूपीएससी अब अलग नहीं रहा, दोनों का जो पैटर्न है वो सेम बन गया है। तो इसीलिए हम लोगों का जो, मैंने पहले ही कहा था कि हम लोगों का जो तैयारी होगा वो यूपीएससी लेवल में होगा। इसलिए नहीं कहा था कि मेरी मर्जी, इसलिए कहा था कि ये उनकी मर्जी, कि वो लोग हम लोगों को वहां पे भेजना चाहते हैं, हमारा लेवल वो लोग अप करना चाहते हैं। तो कास्ट का जो मैंने नोट दिया, ये 4 बेंगल क्वेश्चन हो है। बोल, বলছিলাম যে এই যে যে নোটস গুলো দিয়েছিলে তার মধ্যে নোটসের মধ্যে দেখছি কিছু কিছু জায়গাতে ওই ইয়েলো কালারের মার্ক করা রয়েছে, তো ওই মার্কিং এর মিনিংটা কি? ওই জায়গাগুলোই শুধু পড়তে হবে।
চারটে নোটস দিয়েছি, এমন না যে নে তোরা পড়ে নিস। চারটে নোটস আমি ইচ এন্ড এভরি লাইন ওয়ার্ড প্যারা করে যেই জায়গাগুলো ইম্পর্টেন্ট শুধু সেই জায়গাগুলো মার্ক করে পাঠিয়েছি, যাতে স্টুডেন্টদের পড়ে মনে না হয় যে স্যার আমাদের এমনিই দিয়ে দিলেন এত বড় একটা নোটস। মানে যেই জায়গাগুলো ইম্পর্টেন্ট সেই জায়গাগুলো পুরোপুরি মার্ক করা, ওই জায়গাগুলোই তোমাদের পড়তে হবে। কেউ বাংলায় পড়ো কি কাউ ইংলিশে পড়ো, যেই ভার্সনই যার হোক না কেন, এই চারটে নোটস তাকে পড়তেই হবে। रीडिंग मुखस्त ना, আবার বলছি মুখস্থ না। सोशियोलॉजी আমি ফার্স্টেই বলেছিলাম कि सोशियोलॉजी बहुत आसान सब्जेक्ट है, ये हम लोगों के लिए है जो बहुत लेजी है। सोशियोलॉजी में कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है, सिर्फ समझना पड़ता है। मैंने झूठ नहीं कहा था, सोशियोलॉजी में कुछ पढ़ना नहीं पड़ता मतलब सोशियोलॉजी में कुछ रट्टा मारना नहीं पड़ता है। सोशियोलॉजी में तुम सिर्फ एक बार रीडिंग दे दो, तुम जो समझे वही एक स्ट्रक्चर में लिख के आओ, बस बात खत्म। तो ये जो इंग्लिश मैंने नोट्स भेजा 4 कास्ट के ऊपर नोट्स है, ये सिर्फ तुम लोगों को देखना है, मैंने मार्क करके भेजा है कि तुम लोग बस रीडिंग पढ़ोगे, समझ के सोच समझ के ठंडे दिमाग से रीडिंग पढ़ोगे कि कहना क्या चाहता है ये सब नोट्स। जहां भी प्रॉब्लम हो, एक पैरा दो पैरा, एक पेज दो पेज तीन पेज, जितना भी प्रॉब्लम हो फोन कर लो, पूछ लो कभी भी। कल रात 3-3:30 बजे तक भी किसी के साथ मैंने, हाँ बोलो। দাদা বলছি যে তুমি যে ইমেলে 4টে পিডিএফ পাঠিয়েছিলে, এইটা কি একই না দুটো? বুঝতে পারলাম না। প্রথমের দিকে হ্যাঁ হ্যাঁ প্রথমের দিকে তুমি হ্যাঁ, ইমেলে চারটে ফার্স্টে 4টে প্রথমে পিডিএফ। ওগুলো মার্ক করা ছিল না, দুটো মার্ক আচ্ছা করা আচ্ছা, এগুলো দুটো মার্ক মার্ক করো। করা ছিল না, এইটা চারটেই মার্ক করা আছে, সেই কারণে আমি আবার পাঠালাম। আচ্ছা এই ঠিক কাজটা আমি এই ঠিক আছে ঠিক আছে। পাঠিয়েছিলাম, আমার মনে হয়েছিল যে স্টুডেন্টদের জন্য একটু লেন্দি হয়ে যাচ্ছে, সেই কারণে আমি আরেকটু ছোট করে স্পেসিফিক করে পাঠিয়েছি। কালকে রাত্রি 3-3:30 অবধিও আমি ফোনে ডিসকাস করেছি, কোন স্টুডেন্টের কোন একটা জায়গা বুঝতে সমস্যা হচ্ছিল তাই। तो आई एम फ्री, मैं भी फ्री हूँ, तुम लोग भी फ्री हो, कभी भी पूछो जहां भी दिक्कत हो। कोई ऐसा जगह बचना नहीं चाहिए कि मार्क किया हुआ है समझ नहीं आ रहा तो ठीक है छोड़ दो बाद में देख लूंगा। ये एग्जाम है, ठीक है, बीसीएस एग्जाम, यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जो मैंने नोट्स भेजा भेजा मतलब तुमको पढ़ना होगा, और अब ऐसे नहीं कि पूरा भेज दिया अपने आप घर बैठे पढ़ो। मार्क करके दिया हुआ है, अब तो तुमको पढ़ना ही होगा, पढ़ना होगा मतलब रट्टा नहीं, समझना होगा, ठीक है। तो ये गया हम लोग का कास्ट जो आज हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद क्या है 2-3-4 वो हम लोग थोड़ा समझ ले। सोशल चेंज, सोशल चेंज में क्या क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि मैरिज और फैमिली में क्या क्या चेंज आया, टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ मैरिज एंड फैमिली। बहुत आसान होता है, बस एक बार देखने से ही याद आ जाता है, सिर्फ वो वेरिएशन समझना होता है। और एक जो सवाल आता है कि ये जो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके वजह से मैरिज एंड फैमिली में क्या क्या चेंज आए। ये 2 नंबर जो है वो है सबसे इजी पार्ट, इससे इजी पार्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। थर्ड, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मोबिलिटी, एडुकेशन। जब तुम लोग पढ़ोगे तो समझोगे। देखो एक में मैंने क्या दिखाया था, एक में सोशल मोबिलिटी है 9 या 10 में, पेपर 1 में सोशल मोबिलिटी था शायद 9 या 10 नंबर में। कहाँ पे था हाँ 10 नंबर पे सोशल मोबिलिटी था, और यहाँ पे फिर 3 नंबर पे सोशल मोबिलिटी attached with social stratification and education, कि how social stratification is related to education। education पा लेने से कोई आदमी कैसे ऊपर चला जाता है, और education ना पाने से कोई आदमी कैसे नीचे रह जाता है, education किसको मिलता है कैसे मिलता है। ये बहुत सिंपल एक क्वेश्चन रहता है, 1 या 2, यहाँ से हम लोग वहां पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। मतलब कि सोशल मोबिलिटी हम लोग तो तैयार कर ही रहे हैं, जब करेंगे तब मेरा वो 10 नंबर और 3 नंबर एक साथ रेडी हो जाएगा। 4 नंबर पे मैंने डाला रिलीजियन, सेकुलराइजेशन, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। रिलीजियन थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है हम लोगों को, फॉर्म्स ऑफ रिलीजियन, consequences of religion, how religion is related to secularization, sorry how religion is related to secularization। नहीं, secularization आने से religion का जो consequence है वो क्या सोसाइटी में कम हो गया। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में एक स्ट्रेट क्वेश्चन आता है कि इंडिया का यूनिटी एंड डाइवर्स नेचर बताओ। ये मैंने एक साथ रखा क्योंकि मुझे लगा कि ये जो पार्ट है ये हम लोग जब पढ़ेंगे एक साथ पढ़ लेंगे तो हमारे दिमाग में जो सर्कल है ना वो पूरा मतलब हम लोग को समझ आ जाएगा। ये सब अलग अलग क्वेश्चन आता है, मैंने सिर्फ एक साथ फॉर्म कर लिया ताकि एक चीज पढ़े तो पूरा सर्कल हम लोगों का खत्म हो जाए, और हम लोगों को ना लगे कि सिलेबस बहुत बड़ा है, और सिलेबस बहुत बड़ा है भी नहीं। वुमेन एंड चाइल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 5 नंबर। ये जो 5 है ना ये देख लो अच्छे से,
सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से आता है। अगर तुम पढ़ के जाओगे, ये वुमेन एंड चाइल्ड पोर्शन तामहुजा में है, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया में, वहां पे आता है कॉजेज एंड ऑफ वायलेंस, इनइक्वालिटीज, पॉलिसीज बाय गवर्नमेंट, हाउ वुमेन एम्पावर्ड, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर के वुमेन एम्पावरमेंट क्या मुमकिन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आ रहा है, क्योंकि क्या आता है सवाल में, क्या आता है जो सोसाइटी से लिंक्ड है वही तो आता है ना। ये वुमेन एंड चाइल्ड दिन ब दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। नेक्स्ट मैंने देखो क्या हेडिंग दिया, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। ऐसा कोई हेडिंग है नहीं, हाँ सोशियोलॉजी के जो सिलेबस है बीसीएस में मैंने दे दिया, मैंने अपने मन से दे दिया। फंडामेंटल प्रॉब्लम्स में क्या होता है, हम लोग को पढ़ना होता है पॉपुलेशन का प्रॉब्लम, पॉवर्टी का प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम तो है सभी, वुमेन एंड चाइल्ड हैरेसमेंट भी प्रॉब्लम है, सेकुलराइज कम्युनलिज्म भी प्रॉब्लम है, पर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्या है, पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी। ये हम लोग को 6 में पढ़ना होगा, एक साथ दोनों पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन से पॉवर्टी कैसे बढ़ता है, पॉवर्टी से पॉपुलेशन कैसे आता है, कैसे ये साइकिल वे में एक साथ चलता है। साथ में देखो यूथ प्रॉब्लम, यूथ प्रॉब्लम मैंने हेडिंग दिया, क्या पढ़ना होगा, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। क्या चीज, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी मतलब अगर तुम्हारा उम्र 18 से कम है और तुम अगर कोई क्राइम करते हो तो जो सजा तुमको मिलता है वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के अंदर पड़ता है, ठीक है। उसी के ऊपर हम लोग को पढ़ना होगा, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, ड्रग एडिक्शन, यूथ प्रॉब्लम, ये तीनों चीज मैंने एक साथ रखा। मूवमेंट्स, सोशल मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट, बैकवर्ड क्लास मूवमेंट, शेड्यूल्ड ट्राइब, दलित मूवमेंट। अगर मैं अभी पेपर 1 और पेपर 2 को कंपेयर करूं तो क्लियरली समझ आएगा, पेपर 1 है क्वालिटेटिव, पेपर 2 है क्वांटिटेटिव। पेपर 1 में बहुत ज्यादा समझना पड़ता है, पेपर 2 बहुत ज्यादा लेंदी है। सभी बंदे के पास एक क्षमता नहीं होता है, कोई समझने में बहुत होशियार होता है और कोई रट्टा मारने में बहुत होशियार होता है। हम दोनों, मतलब कि हमारे पास 2 क्वालिटी होते हैं, पर कोई एक चीज हमको अच्छा लगता है, कोई एक चीज हमको बुरा लगता है। यहाँ पे 2 पेपर में तुम्हारा दोनों चीज का इम्तिहान होगा। पेपर 2 सिर्फ तुमको याद करना होगा, रट्टा मारना होगा, पढ़ना होगा। पेपर 1 तुमको समझना होगा। ये गया हम लोगों का सिलेबस का जो ओरिएंटेशन था या इंट्रोडक्शन था, वो खत्म हो गया कि सिलेबस हम लोगों को अब समझ आ गया है। लेंदी है, पेपर 2 लेंदी है, पेपर 1 कम लेंदी है, पर समझना होगा। पर हमारे पास इतना टाइम है कि हम लोग बहुत आसानी से ये चीज खत्म कर पाएंगे। कॉलेज का छुट्टी चल रहा है ना, अभी कॉलेज से नोटिफिकेशन भेजा स्टूडेंट लोगों को कि 4 अप्रैल ऑनलाइन क्लास होगा। सवाल दिया जाएगा, ऑनलाइन में आंसर दो, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में एग्जाम होगा तुम लोगों का। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुका है स्कूल में भी। हाँ हाँ हाँ, ये कॉलेज से भी नोटिस आया, कॉलेज के ग्रुप में। हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक है, हम लोग अभी आ जाते हैं कास्ट में। कास्ट समझे हम लोग, कास्ट मैंने कितना पढ़ा है मैं भूल गया, ठीक है, इसलिए मैं फिर से ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि इतना दिन हो गया मैं खुद भूल गया, तो तुम लोग को याद रहे ये मुमकिन बात नहीं है, ठीक है। सवाल हम लोगों के आंखों के सामने रहेगा, उसके बाद हम लोग कास्ट शुरू कर देंगे। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। क्या था कास्ट? कास्टा से आया था, इतना याद है, कास्टा। कास्टा का मतलब था कुल। इंपॉर्टेंट क्यों है? पहले से शुरू करते हैं। टू अंडरस्टैंड द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, it is very much important to understand the caste system of India, because caste system is unique in its nature, और जो सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है और कहीं भी नहीं पाया जाता। कास्ट सिस्टम पहले कैसे स्टडी किया जाता था? कास्ट सिस्टम पहले स्टडी किया जाता था फ्रॉम द ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव। ब्राह्मण जो लोग थे
वो लोग संस्कृत में अपना तारीफ खुद ही लिखते थे। क्या नाम था उसका? मनुस्मृति, जगवल्गोस्मृति। इंग्लिश जो टर्म है वो नोट्स में है, मनुस्मृति, जगवल्गोस्मृति। ये सब में यानी कि जो सब पुराण था, जो सब उपनिषद था, वहां पे ब्राह्मण लोग कास्ट के बारे में संस्कृत लैंग्वेज में कुछ ना कुछ लिखते थे, और इंडियन सोसाइटी के बारे में जो भी बंदा स्टडी करता था वो सब पढ़ के ही जानता था। जैसे मान लो कि मैं अगर शायदा से पूछूंगा, ठीक है, कि अच्छा तुम्हारा घर परिवार कैसा है, तो शायदा मुझे क्या कहेगा? अच्छा ही कहेगा, मेरा घर बढ़िया है, घर में बहुत सुकून है, मेरे पास एक गार्डन भी है, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सारा फूल खिलता है। मतलब कि हम लोग अपने बारे में अगर तुम कुछ पूछोगे तो अच्छा ही कहेंगे। यही होता था ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव में, यही होता था इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में। इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मतलब कि इंडियन पर्सपेक्टिव से इंडिया को देखना। वहां पे हम लोग क्या करते थे? वहां पे हम लोग इंडियन स्ट्रक्चर को, वो उपनिषद, संस्कृत लैंग्वेजेस रिटन बाय ब्राह्मण्स, वो सब पढ़ के समझने की कोशिश करते थे। इसको जो सब सोशियोलॉजिकल थ्योरिस्ट थे वो बोलते थे बुक व्यू। व्हाई इज इट कॉल्ड बुक व्यू? क्योंकि बुक में जो लिखा हुआ है तुमने ये देखा भी नहीं कि वो सच है या झूठ है, तुम उसी को बस सच मान लिए, और उसके ऊपर डिपेंड करके इंडियन सोसाइटी को तुम वैसे ही एक्सपेक्ट करते हो। যে ভারতীয় সমাজ এবং ভারতীয় কাঠামোকে তুমি বইতে সংস্কৃত ভাষায় যা লেখা আছে সেটার মাধ্যমে তুমি অ্যানালাইজ করছো, স্টাডি করছো, অবজার্ভ করছো। দ্যাটস व्हाई इट इज कॉल्ड बुक व्यू ऑफ सोशियोलॉजी। पहले बुक व्यू ऑफ सोशियोलॉजी ही चलता था। लुइस डुमो, LOUIS, लुइस डुमोंट, DUMONT, लुइस डुमो, वो जो बंदा था उसने बोला यही तो फर्क है वेस्टर्न सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी में। वेस्टर्न सोसाइटी जो है वो होमो इक्वलिस है, मतलब वहां पे इंडिविजुअलिटी है, वहां पे इक्वालिटी है। और जो इंडियन सोसाइटी है ये है होमो हायरार्किकस, मतलब इंडियन सोसाइटी चलता है हायरार्की के ऊपर बेस करके। हायरार्की के ऊपर बेस करके कोई सोसाइटी चलेगा तो ये जायज की बात है कि वहां पे इक्वालिटी नहीं होगा, क्योंकि हायरार्की में जो ऊपर रहेगा जो बंदा वही सब खा लेगा, पी लेगा, एक्सप्लॉइट करेगा दूसरे को। तो উনি বললেন যে ওয়েস্টার্ন সোসাইটি আর ভারতীয় সোসাইটি পার্থক্য এটাই যে ভারতীয় সমাজে হোমো হায়ারার্কিকাস দেখা যায়, ওখানে হোমো ইকুয়ালিস দেখা যায়, সেখানে ওয়েস্টার্ন সোসাইটি অনেক বেশি ইন্ডিভিজুয়ালাইজড, ইন্ডিভিজুয়ালের কিছু রাইট থাকে, ইন্ডিভিজুয়ালের কিছু বলার ক্ষমতা থাকে, যেটা ইন্ডিয়ান সোসাইটিতে থাকে না। ভারতীয় যে কাস্ট সিস্টেমটা না, ইন্ডিয়ান কাস্ট সিস্টেম আর ইন্ডিয়ান কাস্ট স্ট্রাকচারটা খুবই কঠিন একটা বিষয়। কারণ with this caste system Indian culture and Indian religion is very much related। एक ऐसा टॉपिक जो हम लोगों को सोशियोलॉजी शुरू करने से पहले समझना पड़ रहा है, क्योंकि उस चीज के साथ इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट है। मतलब कास्ट सिस्टम हम लोगों का इंडियन का कल्चर के साथ, इंडियन लोगों के रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे समझना बहुत ही ज्यादा है। ये गया बुक व्यू ऑफ सोशियोलॉजी। अब आते हैं थोड़ा फील्ड व्यू में। MN श्रीनिवास, जो रैटक्लिफ ब्राउन इज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी में ना एथनोग्राफिक स्टडी होता है। एथनोग्राफिक स्टडी मतलब किसी एक चीज के बारे में तुम जानना चाहते हो, किसी एक जगह के बारे में जानना चाहते हो, किसी एक ट्राइब के बारे में जानना चाहते हो, वहां पे चले जाओ, वहां पे रुको, वहां पे स्टडी करो, ऑब्जर्व करो, उन लोगों को करीब से देखो, उन लोगों का डेली लाइफ कैसा है, कैसे उन लोगों का चलता है, उन लोगों का इंटरेक्शन पैटर्न कैसा है, पावर स्ट्रक्चर कैसा है, वहां पे रह के देखो, तब तुम कह सकोगे कि ये सच है, ये गलत है।
एंथ्रोपोलॉजी में ये होता था एथनोग्राफिक स्टडी, और एथनोग्राफिक स्टडी के अंदर आता था फील्ड स्टडी, যাকে বাংলায় বলে ক্ষেত্র গবেষণা। এই ক্ষেত্র গবেষণার মাধ্যমেই অ্যানথ্রোপোলজি এত বেশি জ্ঞान आहरण করত। सोशियोलॉजी में था बुक व्यू, अब सोशियोलॉजी में फील्ड व्यू लाया गया। कहां से लाया? एंथ्रोपोलॉजी से। क्या एंथ्रोपोलॉजी से उन लोगों ने बोरो किया, एथनोग्राफिक स्टडी, फील्ड सर्वे बोरो करके सोशियोलॉजी में वो लोग ले आए। क्यों ले आए? इसलिए क्योंकि एमएन श्रीनिवास को लगा कि सोशियोलॉजी में जो स्टडी चल रहा है वो रियलिटी नहीं है, वो बायस्ड है। तो उनको लगा कि ये बायस्ड है, इसलिए उन्होंने फील्ड व्यू का इमर्ज किया एंथ्रोपोलॉजी का हाथ पकड़ के, क्योंकि वो खुद रैटक्लिफ ब्राउन से बहुत ज्यादा अनुप्रेरित थे। रैटक्लिफ ब्राउन वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, वहां के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ठीक है। इसका मतलब एमएन श्रीनिवासन के हाथ पकड़ के ही इंडिया में सबसे पहली बार फील्ड व्यू आया, जो पहले था नहीं। सोशियोलॉजी में एक बात है आर्म चेयर सोशियोलॉजिस्ट, मतलब कि ऐसा चेयर होता है, वहां पे ऐसे हाथ रख के बैठो और जो भी मना है बोल दो। इसको इन लोगों को कहा जाता है आर्म चेयर सोशियोलॉजिस्ट। तो आर्म चेयर सोशियोलॉजिस्ट के बदले आया फील्ड व्यू, जहाँ पे कोई एक बंदा जो कुछ जानना चाहता है वो फील्ड में चला जाएगा, वो वहां पे रहेगा, वो वहां पे ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद कोई एक कंक्लूजन में आएगा। एमएन श्रीनिवासन ने ये शुरू किया। उन्होंने वो कुर्ग में, रामपुरा में गए थे एक गांव में, वहां पे उन्होंने डिटेल स्टडी किया। उसके बाद उन्होंने देखा व्हाट इज संस्कृताइजेशन, व्हाट इज ब्राह्मणाइजेशन, व्हाट इज वेस्टर्नाइजेशन, व्हाट इज सेकुलराइजेशन, व्हाट इज डोमिनेंट कास्ट, कंडीशंस ऑफ डोमिनेंट कास्ट, इटीसी। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को? नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। হচ্ছে কাউ হিন্দিতে বলছি বলে আমরা আমার আশা যে মানুষ বাংলা ইংলিশ বুঝুক না বুঝুক হিন্দি বোঝে, কারণ আমরা তো ছোটবেলায় ডিডিএলজি দেখেই বড় হয়েছি, তাই হিন্দি অসুবিধা হয় না। না टिंग रिंग 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 रिंग। अच्छा, इसका मतलब बुक व्यू से हम लोग फील्ड व्यू में आ गए। जैसे हम लोग बुक व्यू से फील्ड व्यू में आ गए, अब बहुत सारा सवाल मतलब के सामने आ जाएगा। इतने दिनों एक स्ट्रक्चर चला आ रहा है, क्या वो स्ट्रक्चर टूट जाएगा, या मैं कहूंगा कि जो स्ट्रक्चर था वही है, जो है ठीक है। पहले ही बता दूं, पहले का हम लोगों का जो सोशियोलॉजिकल का व्यू पॉइंट था, बुक व्यू, वो तो बायस्ड था ही था। ये जो फील्ड व्यू है ना, जो फील्ड व्यू शुरू हुआ एमएन श्रीनिवासन के हाथ से, वो भी बायस्ड था। ये बुक में लिखा हुआ नहीं है, पर ये हम लोग का क्रिटिसिज्म है, एकदम लास्ट में मिलेगा हम लोगों को। ये चारों जो नोट्स है उसका लास्ट में मिलेगा कि ये जो एमएन श्रीनिवासन का बंदा था वो भी कहीं ना कहीं बायस्ड था, क्योंकि उन्होंने फंक्शनलिज्म का बात किया। फंक्शनलिज्म अगर किसी को याद है, मैं फिर से याद करवा देता हूँ कि जो है ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है फंक्शनलिज्म। तो एमएन श्रीनिवासन ने भी वही किया। वो फील्ड में गए, उन्होंने फील्ड में जो चल रहा है वो सब लेके आए। वो सब लेके आने के बाद उन्होंने कहा जो ठीक चल रहा है ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से शुरू करते हैं। अगर हमें एमएन श्रीनिवासन मतलब व्हाट इज कास्ट सिस्टम, एमएन श्रीनिवास जीएस घुरे ने जो कहा वही है कास्ट सिस्टम। क्रिटिसिज्म में हम लोगों को लुइस ड्यूमो, जोतका, साहू ये सब मिलेगा, पर मेनली एमएन श्रीनिवास और जीएस घुरे के ऊपर ही कास्ट सिस्टम है। मतलब ये दोनों हम लोग खत्म कर दे तो हम लोगों का कास्ट सिस्टम खत्म। और एक सवाल आता है कास्ट क्लास नेक्सस, वो भी हम लोगों का इजी है। एमएन श्रीनिवासन ने क्या कहा? डोमिनेंट कास्ट के बारे में कहा। डोमिनेंट कास्ट के बारे में उन लोगों ने क्या कहा? अब तुम लोग जो पहले क्लास कर चुके हो वो लोग थोड़ा थोड़ा करके रिलेट कर पाओगे। डोमिनेंट कास्ट में उन्होंने कहा कि 5 टाइप ऑफ कंडीशंस आर देयर टू बी अ डोमिनेंट कास्ट। उनके पहले जो थे, एमएन श्रीनिवास के पहले जो थे, वो कहते थे, वो क्या कहते थे कि किसी एक गांव में, किसी एक रीजन में डोमिनेंट कास्ट वो होता है। আচ্ছা সুবিধা হচ্ছে আনমিউট করে দিলে একটু সুবিধা হয়, মানে মিউট করে দিলে একটু সুবিধা হয়। আচ্ছা,
एमएन श्रीनिवासन के पहले जो थे वो क्या कहते थे कि कोई रीजन में डोमिनेंट कास्ट कौन होता है, कौन होता है जिसका प्योरिटी सबसे बढ़िया होता है, रिचुअल प्योरिटी। तो जिस बंदे का रिचुअल प्योरिटी सबसे बढ़िया है वो उस रीजन का डोमिनेंट कास्ट बनेगा। मतलब कि ब्राह्मण को कहा जाता था कि ब्राह्मण, उसका रिचुअल प्योरिटी है सबसे बढ़िया, वो है डोमिनेंट कास्ट। ये एमएन श्रीनिवासन से पहले बोला जाता था, पर एमएन श्रीनिवासन आके बोला कि नहीं, ये सिर्फ अकेला कंडीशन नहीं है। कंडीशन क्या है, 4-5 चीज रहता है, पॉलिटिकल रिलेशन, इकोनॉमिकल स्टेटस, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, लैंड पावर, एज वेल एज एजुकेशनल बैकग्राउंड। ऐसे मिला के 4-5 चीजों के ऊपर डिपेंड करके बनता है कि किस इलाके का कौन डोमिनेंट कास्ट बनेगा। पर ये भी देखा जाता था कि जिस बंदे का रिचुअल प्योरिटी सबसे बढ़िया है, स्पिरिचुअल पावर सबसे बढ़िया है, उसको सोसाइटी में एक अलग मायने दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, जो किंग होता था, किंग कौन होता था? किंग होता था क्षत्रिय। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में किंग कौन होता था? किंग होता था क्षत्रिय। क्षत्रिय जो लोग होते थे वो ब्राह्मण लोगों को बहुत मानते थे कि उनके जो सभासद जो रहते थे कि जिनसे वो लोग आइडिया लेंगे कैसे सोसाइटी को चलाया जाए, या जिसको एक मानते थे, वो रहता था एक ब्राह्मण। मतलब श्रीनिवासन से पहले यही थिंकिंग था कि जिसका स्पिरिचुअल प्योरिटी बढ़िया है, स्पिरिचुअल पावर बढ़िया है, रिचुअल प्योरिटी बढ़िया है, उसको सोसाइटी में एक अलग मायने दिया जाता है। पर श्रीनिवासन ने आके कहा नहीं, ये सिर्फ स्पिरिचुअल पावर और रिचुअल प्योरिटी का बात नहीं है, और भी ये सब 4-5 चीज इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर डिपेंड करके ये डोमिनेंट कास्ट बनता है। अब डोमिनेंट कास्ट बनने से क्या होगा? डोमिनेंट कास्ट के बारे में मैंने ये कहा था कि एक एक जगह पे एक एक डोमिनेंट कास्ट रहता है। ভাই কারোর মনে হয় আনমিউট করা আছে, মানে আমি যে বিশাল আওয়াজ আসছে হ্যাঁ, কাসিফের মনে হয় আনমিউট করা আছে। ঠিক আছে। হ্যাঁ। तो डोमिनेंट कास्ट बनने से क्या होता है? डोमिनेंट कास्ट बनने से जो होता है कि हमको वो रीजन का लोग मानेंगे। डोमिनेंट कास्ट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन ऑफ संस्कृताइजेशन। याद आया थोड़ा बहुत कि एक एक रीजन में एक एक डोमिनेंट कास्ट होता है। वो डोमिनेंट कास्ट किस चीज के ऊपर डिपेंड करके बनता है? वो उस रीजन के ऊपर डिपेंड करता है। और डोमिनेंट कास्ट जो होता है, इंसान उन्हीं लोगों को इमिटेट करता है। क्यों इमिटेट करता है? क्योंकि जो सोशल हायरार्की है, इंडियन सोशल सिस्टम, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, इंडियन कास्ट सिस्टम में सोशल हायरार्की, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, वहां पे थोड़ा सा सम्मान मिले, इसलिए जो लोअर कास्ट के लोग थे, लोअर कास्ट नहीं, एक्सेप्ट डोमिनेंट कास्ट के जो लोग होते थे, वो लोग इमिटेट करते थे दूसरे को। दूसरे को मतलब डोमिनेंट कास्ट को। मतलब फॉर एग्जांपल, किसी एक सोसाइटी में वैश्यास आर द डोमिनेंट कास्ट, तो उनको कौन कौन इमिटेट करेगा? शूद्रास एंड अदर लोअर कास्ट तो इमिटेट करेगा ही करेगा। एक सेकंड, हेलो है। तो सोशल जो हायरार्की है, वहां पे थोड़ा सा सम्मान मिले, इसलिए सब लोग जो डोमिनेंट कास्ट है उसको इमिटेट करता था। मतलब कि वैश्यास आर द डोमिनेंट कास्ट, तो उसके नीचे जो भी है वो लोग तो इमिटेट करेगा ही करेगा वैश्यास को। पर अलग जो है, मतलब कि ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वो भी वैश्यास को इमिटेट करेंगे टू गेन सोशल स्टेटस इन हायरार्की। क्या करते थे वो लोग? एक्सटर्नल जो सब फीचर होता था, एक्सटर्नल फीचर मीन्स क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये सब, द बिहेवियर, द एटिक्यूट, द एटीट्यूड, वो सब फॉलो करते थे। जो फर्स्ट रिएक्शन आता था इमिटेशन का कि मैं किसी को इमिटेट कर रहा हूं, फर्स्ट रिएक्शन आएगा तू मुझे इमिटेट क्यों कर रहा है। किसी इंसान को अगर हम फॉलो करें तो वो इंसान हमें पूछेगा, गुस्सा हो जाएगा। अब एक ग्रुप को हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो जायज की बात है कि वो ग्रुप भी अपोज करेगा कि तू इमिटेट क्यों कर रहा है हम लोगों को।
अब उन लोगों को भी समझ आएगा कि इमिटेट इसीलिए कर रहा है ताकि ये हम लोगों के बराबर आ सके, और हम लोग यही कहेंगे कि ये हमारा बराबरी कभी नहीं कर सकता, ये बस कोशिश कर रहा है। যেরকম আমরা বলি ওই কাক ময়ূর পুচ্ছ লাগালে ময়ূর হয়ে যায় না, ঠিক সেরকম বিষয়টা। একটা কতটা পেইনফুল একটা স্ট্রাকচার যেখানে একটা গোষ্ঠী আরেকটা গোষ্ঠীকে ফলো করার চেষ্টা করছে, ইমিটেট করছে, যাতে কিনা সে একটু সমাজে সম্মান পায়। খুব প্যাথেটিক একটা বিষয়, খুব প্যাথেটিক একটা প্রসেস। কিন্তু এমএন শ্রীনিবাস দেখালেন অন্যভাবে। এমএন শ্রীনিবাস দেখালেন যে এটা হচ্ছে একটা স্ট্রাকচারাল ফাংশনালিজম, যে স্ট্রাকচারটাই এরকম, এইভাবেই ফাংশনটা চলছে। আরেকবার বলে রাখি, আমি বলেছি কিনা জানি না, ডেসক্রাইব করা আর ক্রিটিসিজম করার মধ্যে পার্থক্য আছে। আমি ডেসক্রাইব করলাম, সায়নদার চশমা পরে, সায়নদার মাঝারি চুল, সায়নদার দাঁড়িয়ে আছে, সায়নদা কালো জামা পরে, ডেসক্রিপশন দিচ্ছি, ডেসক্রাইব করছি। ক্রিটিসিজম কাকে বলে? সায়নদার চশমাটা কেমন যেন, কোনো ফ্রেম নেই, চুলটাও কেমন যেন এবড়ো থেবড়ো হয়ে থাকে, সিঙ্গারার মতো ফুলে আছে, দাড়িগুলো কেমন যেন খোঁচা খোঁচা, ঠিক ঠিক ট্রিম করা নেই। ডেসক্রাইব করার মধ্যে আর ক্রিটিসিজম করার মধ্যে পার্থক্য আছে। এমএন শ্রীনিবাস ডেসক্রাইব করেছিলেন, কোথাও ক্রিটিসিজম করেননি। এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে। এই কারণে তার যে বক্তব্যগুলো সেগুলো অনেকটা না ফাংশনাল ওয়েতে তিনি বলেছেন, যে পড়ে মনে হয় বা খুব সুন্দর একটা জিনিস, কি সুন্দর, ভালোই তো চলছে, ইমিটেট করছে, ও অপোজ করছে। বিষয়গুলো এতটা সোজা ছিল না। অপোজ মিনস অনেক কিছু হতে পারতো, যে সেই গ্রুপটার সাথে হয়তো তারা মিশছেই না, সেই গ্রুপটাকে হয়তো তারা এক ঘরে করে দিল জাস্ট বিকজ তারা ইমিটেট করছিল তাই। अच्छा, कौन ग्रुप, माने किसी ग्रुप को अगर किसी और दूसरे किसी ग्रुप को इमिटेट करना होगा तो उसका भी कुछ थोड़ा बहुत कंडीशन रहता था कि मैं हूं एक मैनुअल लेबर, मैं एक क्षत्रिय को कैसे इमिटेट करूं, उतना पैसा कहाँ से मिलेगा। इसलिए इकोनॉमिकल जो सपोर्ट रहेगा, इकोनॉमिकल सपोर्ट एज वेल एज ऑक्यूपेशन, वो हेरिडिटरी जो है वो नहीं रहेगा। মানে বংশ পরম্পরায় আমি যে অকুপেশনের সাথে যুক্ত, সেই অকুপেশনের সাথে যদি থাকি তাহলে আমি নকল করব কি করে? আমি ঝাড় দিই, আমি শাহরুখ খানের নকল করবো কি করে? শাহরুখ খানের জামা পরে ঘুরে বেড়াতে 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 আমি ঝাড় দেবো? বা আমার টাকা পয়সাই নেই, আমি নকল করবো কি করে? তাহলে ইমিটেট করার জন্য আগে যেটা চাই, টাকা আর অকুপেশন, এই দুটোর ফার্স্টে বদল ঘটবে, তারপরেই তো আমি কাউর ইমিটেট করতে পারবো। তাহলে যে বা যারা, যে বা গোষ্ঠী, যে গোষ্ঠী ইমিটেট করতো তাদের না এই সাপোর্টটা থাকতো, ইকোনমিক সাপোর্ট আর একটা অকুপেশন, ডিফারেন্ট অকুপেশন রাদার দ্যান দেয়ার হেরিডিটারি ওয়ান। হেরিডিটারি ওয়ান মানে হেরিডিটারি অকুপেশনের সাথে যুক্ত আছো, এদিকে তুমি নকল করছো, সংস্কৃতাইজেশন চলবে না। তাহলে এই কন্ডিশন গুলো যদি থাকে, যে তোমার টাকা আছে আর তোমার ইকোনমিক সাপোর্ট আছে, মানে অকুপেশন আছে আর ইকোনমিক সাপোর্ট আছে, তখন একমাত্র তুমি কাউকে ইমিটেট করতে পারবে। সেই যে ইমিটেশন প্রসেসটা থাকে সেইখানে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। অন্যেরা বাধা দিত যে না তুই আমার মতো হবি না। সেই জেনারেশনে তারা স্ট্যাটাস পেত না, পরের জেনারেশনেও পেত না। দেখা গেল আফটার 2 to 3 জেনারেশন তারা সোসাইটি থেকে সেই স্ট্যাটাসটা পেত, যে স্ট্যাটাসটা তারা এক্সপেক্ট করছিল। সংস্কৃতাইজেশনের প্রথমে এমএন শ্রীনিবাস নাম দিয়েছিলেন ব্রাহ্মিনাইজেশন, কারণ উনি ভাবতেন যে একমাত্র ব্রাহ্মণদেরই অন্যান্য মানুষরা ফলো করে। পরবর্তী তিনি বুঝতে পারলেন যে না, শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদেরই। সংস্কৃতাইজেশনটা একবার দাদা আরেকটু উনি বলে দাও, সংস্কৃতাইজেশনটা একটুখানি 2-3 বাক্যে বলে দাও। সংস্কৃতাইজেশন বলতে বোঝায় যে কোনো একটা ডমিনেন্ট কাস্টকে সেই রিজিয়নের অন্যান্য কাস্টরা যখন ইমিটেট করে টু গেইন সোশ্যাল স্ট্যাটাস ইন দেয়ার সোশ্যাল স্ট্রাকচার, সামাজিক সম্মান পাওয়ার এই সামাজিক কাঠামোয় তারা যখন ইমিটেট করা শুরু করে, তাহলে আবার বলছি যে কোনো একটা নির্দিষ্ট রিজিয়নে সেখানে ডমিনেন্ট কাস্টকে যখন
অন্যান্য কাস্টের মানুষেরা বা গোষ্ঠী ইমিটেট করে সমাজে সম্মান পাওয়ার উদ্দেশ্যে, এবং যেই সম্মানটা তারা 2 থেকে 3 জেনারেশন পর পায়, এই যে ইমিটেশন করার যে পদ্ধতিটা, একেই বলা হয় সংস্কৃতাইজেশন। যে পদ্ধতিটা শুনতে খুব সোজা বলে মনে হলো, এতটা সোজা নয়, সেটা খুবই টাফ একটা প্রসেস, কিন্তু সেটা সবাই করতো টু গেইন স্ট্যাটাস ইন দেয়ার সোসাইটি। সংস্কৃতাইজেশন কে এমএন শ্রীনিবাস প্রথমে নাম দিয়েছিলেন ব্রাহ্মিনাইজেশন, জাস্ট বিকজ উনি ভেবেছিলেন যে ব্রাহ্মণদেরকেই ফলো করা হয়। পরবর্তী উনি দেখতে পেলেন যে না, শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদেরই ফলো করা হয় না, যেই রিজিয়নের ডমিনেন্ট কাস্ট তাকে ফলো করা হয়। সেখানে ডমিনেন্ট কাস্ট যে কেউ হতে পারে, যার কাছে ওই 4-5টা কন্ডিশন, যেমন ইকোনমিক, পলিটিক্যাল, নিউমেরিক্যাল স্ট্রেংথ, ল্যান্ড, এডুকেশন, এর মধ্যে একটা বা সবগুলো থাকবে, সে সেখানে ডমিনেন্ট কাস্ট। এমন একটা এক্সাম্পল আছে, খুবই মজার এক্সাম্পল। আমরা জানি ওয়েস্টার্নাইজেশন কি। ওয়েস্টার্নাইজেশন প্রসেসটা আরো সোজা, যে আমি তো ফলো করছি সেখানে ডমিনেন্ট কাস্ট, বা আরো সহজ ভাষায় বললে আমি ফলো করছি শাহরুখ খানকে। শাহরুখ খান কাকে ফলো করে? সে অবশ্যই ফলো করে দিলীপ কুমারকে, তার মানে কি আরো বড় কাউকে। বা আমি ফ্যান প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া কার ফ্যান? প্রিয়াঙ্কা চোপড়া বিদেশি কোনো নায়িকার ফ্যান। তাহলে আমি যদি ডমিনেন্ট কাস্টকে ইমিটেট করি, অবশ্যই ডমিনেন্ট কাস্ট তার থেকেও বড় কাউকে ইমিটেট করছে। কাকে ইমিটেট করতো? ওয়েস্টার্ন সোসাইটিকে ইমিটেট করতো। তাহলে আমি ইমিটেট করছি বৈশ্যাসদের, বৈশ্যাসরা ইমিটেট করছে ওয়েস্টার্ন সোসাইটি, ওয়েস্টার্ন কালচারকে। এই প্রসেসটা কি বলছে? ওয়েস্টার্নাইজেশন। তাহলে কোনো লোয়ার কাস্ট পিপল বা কোনো ট্রাইব যখন সেখানে দাদা বলছি যে ওয়েস্টার্নাইজেশনের যে প্রসেসটা তুমি বলছো, এটা মোটামুটি মানে ওই যখন আর কি ইংরেজরা ভারতে আসা শুরু করেছে তার পরের ঘটনা থেকে বলছো নাকি? সংস্কৃতাইজেশন প্রসেসটাও তাই, ওয়েস্টার্নাইজেশন প্রসেসটাও তাই। ব্রিটিশ পিরিয়ড থেকে গল্পটা শুরু হয়েছিল। সংস্কৃতাইজেশন পিরিয়ডটা ব্রিটিশ পিরিয়ডের পরেও কন্টিনিউ হয়েছিল। ওয়েস্টার্নাইজেশন প্রসেসটা আজও কন্টিনিউ হচ্ছে। ওয়েস্টার্নাইজেশন প্রসেস বলছে যে তুমি যেখানে লোয়ার কাস্ট পিপলটা অন্যান্য সেখানে ডমিনেন্ট কাস্টকে ফলো করছে, সেটা হয়ে গেল সংস্কৃতাইজেশন। আর যেখানে ডমিনেন্ট কাস্ট তার থেকে উঁচু কাউকে ফলো করছে, তার থেকে উঁচু মানে ওয়েস্টার্ন সোসাইটিকে ফলো করছে, সেটা হয়ে গেল ওয়েস্টার্নাইজেশন। কোন একটা সোসাইটিতে একটা কোশ্চেন, হ্যাঁ বলো। একটা কোশ্চেন বলছিলাম যে তুমি তো বললে যে যখন আর কি ওই কোনো যে রিজিয়নের মধ্যে যে আর কি ডমিনেন্ট প্রভাবশালী তাকে আর কি সবাই আর কি নকল করবে, তো সেই জায়গা থেকে যখন মানে ওই বেদিক যুগ ছিল, সেই সময় আর কি ফার্স্ট আর কি 4টে আর কি চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে, এবং তারপরে ধীরে ধীরে সেটা আর কি মুভ করেছে, মানে ধীরে ধীরে বিভিন্ন যুগ পরিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তারপরে স্বাধীন হয়েছে ভারত। এই যে প্রসেসটা যে হয়েছে তার মাঝখানে মানে যখন আর কি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যখন ভাগ হয়েছে, তারপরে তো প্রত্যেকের কাজ তো মানে অলরেডি আর কি ভাগ করে দেওয়াই ছিল। সেক্ষেত্রে আবার মানে তখন তো আর কি মানুষের কাছে তো সেই অধিকারটা তো ছিল না যে আমি আর কি আমার পছন্দ মতন পেশা চুজ করব। তো সেই জায়গাটা মানে সেই সংস্কৃতি মানে সেটা কি ওই এই যখন আর কি তুমি যে বললে যে ইংরেজরা ভারত আক্রমণ করেছে, তারপর থেকে ব্যাপারটা শুরু হয়েছে সংস্কৃতাইজেশন। কিন্তু সংস্কৃত যে মানে এটা তো এখনো তো সংস্কৃত মানে এটা হয় না ঠিক, মানে ব্রাহ্মণদেরকে কেউ তো এখন তো সেরকম ওইটা করে না, মানে নকল করার চেষ্টা করে না। এখন যে যার কাছে টাকা পয়সা রয়েছে তাকেই মানুষ নকল করার চেষ্টা করে, তার মতো স্ট্যাটাস পাওয়ার চেষ্টা করে। তো সেই জায়গাটাতে এখন তো ওই জিনিসটা কিভাবে রিলেট হচ্ছে একটুখানি আরেকবার যদি। ভেরি গুড অবজারভেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ভেরি গুড কোশ্চেন। 10 নম্বর কোশ্চেনটা যদি তোমরা একটু দেখো, একটা কোশ্চেন রয়েছে, discuss the process of social mobility commonly described as Sanskritization and Westernization. Have they affected any structural change in the system? ताहले प्रश्नটা হচ্ছে पहले तो ये लोग ब्राह्मण लोगों को फॉलो नहीं करते थे, उसके बाद क्या हुआ? पहले से तो एक डिवीजन था ही, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उन लोगों के कुछ ऑक्यूपेशन थे, ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस करके कास्ट बना। तो संस्कृताइजेशन कहाँ से आया? संस्कृताइजेशन आया तब से जब से ब्रिटिश लोग आए। संस्कृताइजेशन आया क्योंकि लोगों को लगा अगर हम लोग मतलब कि पहले बहुत ज्यादा रिजिडिटी था, यही सवाल है
कि संस्कृताइजेशन क्या एक स्ट्रक्चरल चेंज है इन कास्ट सिस्टम, कि जिस स्ट्रक्चरल हम लोगों को पता है कास्ट सिस्टम के बारे में, हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है कि हम लोगों को पता है कि कास्ट सिस्टम इज रिजिड, कोई भी किसी का अपना कास्ट चेंज नहीं कर सकता, वो जिस कास्ट में पैदा होता है उसी कास्ट में उसको मरना होगा। तो ये कैसे हो गया, ये कब से हो गया कि कोई एक बंदा ट्राई करके इमिटेट करके 2-3 जनरेशन बाद अपना कास्ट स्टेटस चेंज कर ले रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये जो मौका है, ये मौका ब्रिटिश पीरियड में ही आया, क्योंकि उन लोगों को लगा कि हम लोग अगर इसको इमिटेट करेंगे तो हम लोगों को सोसाइटी में वो स्टेटस मिलेगा जो पहले नहीं था। इसलिए ब्राह्मण को नहीं, जो भी रीजन में जो भी डोमिनेंट कास्ट है उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब सवाल है कि अभी तो हम लोग ब्राह्मण को फॉलो नहीं करते, या फिर कोई जो भी डोमिनेंट कास्ट हो, हम लोगों को क्या, हम लोग उसी को फॉलो एक बार और रिपीट करना। हाँ, कहाँ से बोल? इसी चीज को, मतलब अच्छा, पहले से डिविजन। अच्छा, तन्मय ने जो सवाल किया वो बोल रहा हाँ है, हाँ हाँ, वही तन्मय ने जो सवाल किया वो बोला कि पहले से तो देखो वैदिक युग में जो था, वैदिक पीरियड में ये डिविजन था ही, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई किसी को इमिटेट नहीं करता था, सभी का एक ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस करके सभी का एक स्ट्रैटिफिकेशन था, उसको वही ऑक्यूपेशन में रहना पड़ता था। कास्ट एक रिजिड सिस्टम है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। फिर आप कह रहे हैं कि ब्रिटिश पीरियड में हम लोगों ने सेंसिटाइजेशन जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ, जिसके हिसाब से एक मतलब कि 2-3 जनरेशन बाद कोई अगर एक कास्ट के लोग, कोई अगर एक कास्ट ग्रुप के लोग किसी दूसरे को फॉलो करेगा तो उसको वो सोशल स्टेटस मिलेगा जो ऊंचा जो स्टेटस है, ऊंचा कास्ट का जो लोग है उसको मिलता है। तो अभी तो हम लोग ब्राह्मण को या जो डोमिनेंट कास्ट है उसको फॉलो नहीं करते, अभी तो हम लोग उसी को फॉलो करते हैं जिसके पास पैसा होता है। मैंने उसको कहा कि ये बहुत गुड ऑब्जर्वेशन है और गुड क्वेश्चन है, क्योंकि उसके ये सवाल से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि पहले का जो सोसाइटी था वो था कास्ट बेस्ड, अभी का जो सोसाइटी है वो है क्लास बेस्ड। कास्ट बेस्ड सोसाइटी था, इसीलिए कौन डोमिनेंट कास्ट है ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हम लोग डोमिनेंट कास्ट को इमिटेट करते थे ताकि हम लोगों को सोशल स्टेटस मिले। और अभी का जो सोसाइटी है वो है क्लास बेस्ड, जहाँ पे जिसके पास पैसा है, जिसके पास रुतबा है, जिसके पास एक अच्छा नौकरी है, हम लोग उसको इमिटेट करते हैं ताकि हम लोगों को भी स्टेटस मिले। रीजन वही है, स्टेटस, सम्मान। पर कास्ट बेस्ड सोसाइटी से हम लोग क्लास बेस्ड सोसाइटी में आ गए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखो 8 नंबर का जो सवाल है, द सॉइल ग्रोस कास्ट्स, द मशीन्स मेक क्लासेस, ये सवाल को रिफ्लेक्ट करता है। सवाल क्या है? मिट्टी से, इंडिया का जो मिट्टी है, इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, वहां से जो तैयार होता है, जो वहां से जो प्रोड्यूस होता है वो है कास्ट सिस्टम। और मशीन से मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, वहां से जो चीज प्रोड्यूस होता है वो है क्लास सिस्टम। तो हम लोग थे पहले कास्ट सिस्टम में, इसीलिए ये संस्कृताइजेशन वगैरह आया। अभी उसके बाद मतलब कि ब्रिटिश पीरियड चला जाने के बाद भी संस्कृताइजेशन प्रोसेस एक हद तक था। उसके बाद जैसे ही हम लोगों के पास अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, हम लोग क्लास बेस्ड हो गए कि नहीं, क्लास को फॉलो करो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो अपना एक क्लास दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक क्लास है। रीजन वही सोशल स्टेटस। तन्मय, गुड ऑब्जर्वेशन एंड गुड क्वेश्चन। क्या तुम्हारे क्वेश्चन का मतलब आंसर मिला तुमको? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে আমরা আচ্ছা, আমার একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ বলুন। বলছি যে এই উপরের ক্লাসের লোকেদের যে কপি করার চেষ্টাটা, এটা কি ইন্ডিয়ান সোসাইটির একটা টিপিক্যাল নেচার নাকি এটা অল ওভার ওয়ার্ল্ডে এটা চলে? আসলে অল ওভার হিস্ট্রির বিষয়ে মানে অল ওভার সোসাইটির বিষয়ে আমি কতটা না, জানি মানে আমি লেখার অ্যানসার রাইটিং এর সময় কি আমি এটা লিখতে পারি যে এটা একটা টিপিক্যাল ফিচার অফ? না। আমি যদি একটা কনক্লুশনে আসার চেষ্টা করি যে কাস্ট সিস্টেম ইজ ইউনিক টু ইন্ডিয়ান সোসাইটি। কাস্ট সিস্টেমে যে স্ট্যাটাসের যে গল্পটা থাকতো, যে মানুষ মানুষকে কোনো সম্মান দেয় না, তো সম্মান পাওয়ার জন্য যে এই মরিয়া চেষ্টা, সেটা শুধুমাত্র ভারতীয় সমাজেই দেখা যায়। এই কনক্লুশনে আমি আসতে পারি যে সম্মান পাওয়ার জন্য, সোসাইটি থেকে স্ট্যাটাস পাওয়ার জন্য এরকম চেষ্টা পৃথিবীর আর কোথাও হয়নি, যারা আমি সমাজে একটা সম্মান পাবো। কারণ ব্ল্যাক মুভমেন্ট হয়েছিল, ব্ল্যাক মুভমেন্ট কেন হয়েছিল? অধিকারের জন্য, সম্মানের জন্য না। এই যে ভদ্রলোকেরা যারা ইমিটেট করছে, তারা অধিকারের জন্য লড়াই করছে না, তারা সম্মানের জন্য লড়াই করছে। তাহলে আমি বলতে পারি যে পৃথিবীর কোথাও এই জিনিসটা হয়নি, এটা শুধুমাত্র ভারতের সমাজেই হয়েছে। সায়নদারও গুড কোশ্চেন,
অনেক ভাবে কিন্তু এখনকার দুনিয়ায় তো আমরা দেখতে পাই যে এই আমেরিকানদের পুরো ওয়ার্ল্ডই কপি করছে, মানে আরো কুল হওয়ার জন্য বা হ্যাঁ 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 জাস্ট টু গেইন দ্য সোশ্যাল ক্লাস। ওই যে ওয়েস্টার্নাইজেশন প্রসেস যেটা আমাদের ব্রিটিশ পিরিয়ডে শুরু হলো, যে ব্রিটিশ বাবু, কালকে আমি একটা উত্তম কুমারের বই দেখছি, একটা হ্যাট পরেছে, হাতে একটা লাঠি নিয়েছে, হেলতো মাদাম এইসব বলছে। কেন কিনা আমি যদি আমি তো শিওর লিখে দিতে পারি, যদি ব্রিটিশার্সরা না এসে আমাদের এখানে যদি আফ্রিকানরা এসে কলোনি স্থাপন করতো, আমরা তাহলে আফ্রিকানদের মতো কথা বলতাম, হোয়াট আর ইউ টকিং অ্যাবাউট, আই এম নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আমরা মনে করতাম এটাই সোশ্যাল ক্লাস। যেহেতু ব্রিটিশার্সরা এসেছিল তখন হ্যালো মাদাম, তাহলে That was Caribbean accent. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যে তারা যদি Caribbean accent है हाँ. তারা যদি এসে আমাদেরকে ডমিনেট করতো, তারা যদি এসে কলোনি স্থাপন করতো, আমরা কিন্তু তাদেরকে ডমিনেট করতাম। তাহলে কি আমাদের উপর যারা ডমিনেট করে এক্স্যাক্টলি আমরা তাদেরকেই ফলো করা শুরু করে দিই, ঠিক যেমন ব্রাহ্মণকে ফলো করতাম, ঠিক যেমন ব্রিটিশার্সদের ফলো করি। তো এটা আমাদের একটা ভেরি ইউনিক নেচার। দাদা আরেকটা একটা এমনি কোশ্চেন একটা নিয়ে জিজ্ঞাসা করছি। এটা হচ্ছে কি তোমার মানে আমাদের যেরকম ওই বর্ণাশ্রম প্রথা যেটা ছিল, তো সেরকম কি মানে অন্য আর কি মানে রিলিজিয়ান তাদেরও কি এরকম কোনো বর্ণাশ্রমের কোনো ব্যাপার আছে নাকি শুধুমাত্র এটা হিন্দু ধর্মে আর কি এটা রয়েছে এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের ব্যাপারটা? कास्ट सिस्टम हर एक रिलीजन में होता है, पर हम लोग कह सकते हैं जो शुरुआत हुआ या फिर जो कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स या एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था वो सिर्फ हिंदू में ही था। वर्ण प्रथा ছিল না, वर्ण सिस्टम is not present in any religion except Hindu, but the caste system is present in every religion, but it's not orthodox or conservative or exploitative as Hindu system। ঠিক আছে? দাদা ঠিক আছে। হ্যাঁ বল। আচ্ছা, তো এত অব্দি বোঝা গেল মোটামুটি যে ওদেরকে ফলো করতো ওয়েস্টার্নাইজেশন প্রসেস। তো এবার কিছু কথা আমি বলে রাখি, কোন অঞ্চলে মানে কোন রিজিয়নে কে ডমিনেন্ট কাস্ট হবে এটা জেনারেশন টু জেনারেশন আফটার 2 to 3 জেনারেশন চেঞ্জ হয়ে যেত। যেমন ধরো আমার দাদুর আমলে সেই সময় কোন একটা গ্রামে ক্ষত্রিয়দের বিশাল রুতবা ছিল, এখন আমার আমলে ব্রাহ্মণদের বিশাল রুতবা। এটা হয়, এটাও ডমিনেন্ট কাস্টের একটা ফিচার, যে ডমিনেন্ট কাস্ট কোন রিজিয়নে কে ডমিনেন্ট কাস্ট হবে ধীরে ধীরে না চেঞ্জ হয়। ঠিক যেরকম 2 থেকে 3 জেনারেশন পর মানুষ তাকে ইমিটেট করলে একটা সম্মান পায়, বা 2 থেকে 3 জেনারেশন পর আবার চেঞ্জও হয়ে যায়। যে উদাহরণটা দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম সেটা হচ্ছে যে তার মানে আমি খুব লোয়ার কাস্টের বা আমি ডমিনেন্ট কাস্টের নই, আমি ডমিনেন্ট কাস্টকে ইমিটেট করছি, আমি সংস্কৃতাইজ হচ্ছি। আমি সংস্কৃতাইজ হয়ে গেলাম, আমার পরবর্তী জেনারেশন বা আমার 2 থেকে 3 জেনারেশন পরের লোকেরা তো সংস্কৃতাইজ অলরেডি হয়ে গেছে, তারা এবার কি ওয়েস্টার্নাইজেশনকে ফলো করবে। মানে সায়নদা জেনারেশন থেকে সায়নদা শুরু করলো ইমিটেশন ইমিটেশন ইমিটেশন, 2 থেকে 3 জেনারেশন গেল, সায়নদার 3rd জেনারেশনের পরে মানুষরা সংস্কৃতাইজড, তারা এবার কি করবে, তারা এবার ওয়েস্টার্নাইজড হওয়ার চেষ্টা করবে। তাহলে সংস্কৃতাইজেশন ইজ one of the most important condition to westernized। কিন্তু কিছু এক্সেপশনও আছে, যেমন নাইয়ার বলে একটা কাস্ট রয়েছে, সেটা দক্ষিণ ভারতে, ওরা ছিল খুবই নিচু জাতের, বিদেশে ব্রিটিশার্সদের আন্ডারে ওরা কাজ করতো, এই ঘর মোছা বা অফিসিয়াল কাগজপত্র আনা নেওয়া করার। যেহেতু তারা এতটা ব্রিটিশদের সংস্পর্শে আসে, তাই তারা সংস্কৃতাইজ পথে না গিয়ে ডিরেক্ট ওয়েস্টার্নাইজড হয়ে গেছিল। লেভেলটা কি হয়, নট ডমিনেন্ট কাস্ট, সংস্কৃতাইজেশন, ওয়েস্টার্নাইজেশন, ওরা এত কিছুর মধ্যে দিয়ে যায়নি, ওরা হচ্ছে নট ডমিনেন্ট কাস্ট বা লোয়ার কাস্ট থেকে ডিরেক্ট ওয়েস্টার্নাইজেশন হয়ে গেছিল, কারণ সংস্পর্শটা পেয়েছিল। এবং আমরা যদি আরো গভীরভাবে ভাবি, এক্স্যাক্টলি বিষয়টা তাই হয়, যে যারা ওয়েস্টার্ন সোসাইটিকে ফলো করছে তার রিজন তো এটাই থাকে যে ওয়েস্টার্ন সোসাইটির সাথে তার একটা কানেকশন আছে। তোমার বাড়িতে যদি এইচবিও চ্যানেল না আসে, তুমি ইংলিশ বই দেখবে কি করে? তোমার বাড়িতে আসে ডিডি ন্যাশনাল, তোমাকে বসে ডিডি ন্যাশনালই দেখতে হবে। তো তুমি তোমার চোখের সামনে কি দেখছো? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, তুমি এদের নকল করছো, কিন্তু তোমার চোখের সামনে যদি এইচবিও চলে, তুমি এইচবিও দেখবে, তখন বলবে হাঁটা সাবান কি কাটা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য চলবে না, ডিডি ন্যাশনাল চলবে না। আর ডিডি ন্যাশনাল দেখি আমরা এই আজকে নয় মহাভারত দিচ্ছে বলে আবার 9টার সময় চালাবো, কিন্তু আর কি দেখি, যখন থেকে আমাদের জি সিনেমা এসে গেছে, জি টিভি এসে গেছে, দ্যাট ইজ দ্য প্রসেস। বা এক্সএন এইচবিও যখন এলো, আর তো আমরা জি সিনেমাও চিনি না, আমরা এখন ইংলিশ মুভি দেখি। দ্যাট ইজ দ্য প্রসেস, যে এইভাবেই বিষয়টা পুরো চলে। এটা ছিল হচ্ছে এমএন সিনেমাসের ওয়েস্টার্নাইজেশন, সংস্কৃতাইজেশন।
ডমিনেন্ট কাস্টের কনসেপ্ট, যেখানে কিনা আমরা জানলাম বা বুঝলাম যে পুরো কাস্ট সিস্টেমটা কিভাবে চলে। যে 4টে নোটস দিয়েছি, যত আরো ডিটেলে বুঝবে মানে পড়বে, রিডিং করবে, এই বিষয়গুলো আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দাদা একটা কথা বলবো, বলছি যে নোটসটা কিভাবে পড়তে হবে, যদি একটা পেজ তোমার ওই নোটসে একটা পেজ যদি একটুখানি বলে দাও যে এরকম ভাবে পড়তে হবে, ঠিক মানে তুমি তো article ইংলিশ, এখানে লিখে। তোমার খুব একটা সমস্যা হবে না, তবু বলে দিচ্ছি। এই দেখো শুরু হচ্ছে দ্য কাস্ট সিস্টেম আপসাইড ডাউন বাই জন পি মেনচার। দেখো আমি এখানে হাইলাইট করে দিয়েছি ইন্ডিয়ান কাস্ট সিস্টেম হ্যাজ বিন ভিউ। দাও ও স্যার আমি শেয়ার করে দিই। দেখো এখানে জন পি মেনচারের দ্য কাস্ট সিস্টেম আপসাইড ডাউন, এখানে আমি মার্ক করে দিয়েছি যে ইন্ডিয়ান কাস্ট সিস্টেম হ্যাজ বিন ভিউড by lawmakers, writers of all vintages and points of view, and in recent times sociologists and anthropologists from the top down. পড়ার অনেকগুলো ধরন হতে পারে। এক হতে পারে যে তুমি একটা একটা করে প্যারা পড়ছো, সেই প্যারা থেকে তুমি কি বুঝলে সেটা তুমি তোমার ভাষায় বাংলা বা ইংলিশে লিখে দিলে 2 লাইনে, যে এই প্যারা থেকে আমি এটা বুঝলাম। তাতে কি হলো, তোমার নোটসের কোয়ান্টিটি কমলো কিন্তু কোয়ালিটি একই রইলো। ঠিক তারপরের প্যারায় রয়েছে, এবার কেউ যদি মনে করে যে আমি প্যারা অনুযায়ী না, আমি পেজ অনুযায়ী এই জিনিসটা করবো, তুমি তাহলে পেজ অনুযায়ী করতে পারো, যে পেজ অনুযায়ী তোমার ওইটা পেজটা পড়ে কি বুঝলে নিজের মতো লিখে রাখবে। আচ্ছা, যখন পড়বে অনেক এক্সাম্পল পাবে, কোথায় কোন সাউথ ইন্ডিয়ায় কোন নাইয়ার, কোথায় ভারতের হাওড়ার কোন একটা জাতি, অনেক এক্সাম্পল পাবে। সেই এক্সাম্পল গুলো তোমাদের কাজে লাগবে। এখনো তো আমরা স্ট্রাকচার ঢুকিনি, আজকে আমি তোমাদেরকে দুটো স্ট্রাকচার দেবো। আনসার স্ট্রাকচার, কোশ্চেনটা হচ্ছে how caste and class intersect with each other, মানে কোশ্চেনটা যদি আমি এখানে দেখাই। আচ্ছা, এখানে একটা কালার কম্বিনেশন দেখতে পাচ্ছ, 1 4 5 7 2 6 এক কালার, আবার 3 8 9 এক কালার, আবার 10 11 এক কালার। মানে হচ্ছে এই তিনটের কালার আলাদা, মানে তিনটে আলাদা আলাদা কালার, মানে কোশ্চেন এতগুলো, মানে এই 1 4 5 7 2 6 কোশ্চেন এতগুলো, আনসার সেম। সেম মানে ডিটো সেম না, ডিটো সেম জাস্ট একটু এদিক আর ওদিক, বাট কন্টেন্টটা সেম। এইখানে আমি যে কোশ্চেনটা তোমাদের আজকে দেবো সেটা হচ্ছে 3 4 9, how do caste and class come together in creating the category of extreme poor? The soil grows caste, the machine makes classes. Short note convergence of caste and class। এই তিনটে কোশ্চেনের কোশ্চেন প্যাটার্ন দেবো, যে কিভাবে কোশ্চেনের স্ট্রাকচারটা রেডি করতে হয় আর ভেতরে কি হতে হয়, সেটা আমি তোমাদের দুটো এক্সাম্পল দেবো, যে 2 ভাবে লেখা যায়, 2 না একাধিক ভাবে লেখা যায়। জাস্ট এক্সাম্পল দেবো, দুটো নোটস পাঠিয়ে, হাতে লেখা নোটস দুটো পাঠাবো, দেখবে তোমরা, দেখে বুঝতে পারবে আচ্ছা এইভাবেও লেখা যায়, এইভাবেও লেখা যায়। একটা আছে শুধু স্ট্রাকচারটা, আরেকটা আছে শুধু আনসারটা। পাঠিয়ে দিচ্ছি এক্ষুনি, না এক্ষুনি ক্লাস শেষ হলেই পাঠিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ দাদা, আমি একটা কোশ্চেন একটু জিজ্ঞাসা করছি, জানি না এই সময় কোশ্চেনটা করাটা ঠিক হবে কিনা, কিন্তু আমি আমার মনে একটু আসছে এটাই বলছি যে আপনি অনেক কিছু স্টার্ট করেনি যদিও, যাই হোক এই সোশিওলজির যখন আর কি এক্সামিনার যখন খাতা চেক করেন তখন অ্যাকচুয়ালি উনি চানটা কি, উনি কি ভালো আর কি ওয়ার্ড চান, ভালো একটা মানে কি বলবো গুছিয়ে লেখা চান, নাকি জাস্ট আর কি একটা যে কন্টেন্ট যেটা তুমি বলো সেই কন্টেন্টটা চান, সেটার ভাষাটা এবড়ো খেবড়ো হোক অতটা সেরকম মানে ওটা ম্যাটার করে না, এক্স্যাক্টলি চানটা কি, উনি কোনটার বেসিসে নাম্বার বেশি দেন? আমি ফুল স্ট্রাকচারটাই বলছি, এক্স্যাক্টলি এক্সামিনারকে দেখতে চান, পরে আমি এই স্ট্রাকচারটা তোমাদের ওয়ার্ড ফাইলেই পাঠিয়ে দেবো স্ট্রাকচারটা করে, যে এক্স্যাক্টলি এক্সামিনার দেখতে কি চান। ফার্স্ট অফ অল এক্সামিনার দেখতে চান যে তুমি সোশিওলজি ব্যাকগ্রাউন্ডের কিনা, বা তোমার মধ্যে সোশিওলজিক্যাল পার্সপেক্টিভ আছে কিনা, তোমার থিঙ্কিং লেম্যানের মতো না সোশিওলজিস্টের মতো। লেম্যান মানে এভরিওয়ান, কমন ম্যান, কমন পিপল আর লেম্যান। তো প্রথমে উনি দেখতে চান যে তোমার মধ্যে সোশিওলজিক্যাল থিঙ্কিং আছে কি নেই। সোশিওলজিক্যাল থিঙ্কিং আছে কি নেই কিভাবে বোঝা যায়? কোন একটা কোশ্চেনের আনসার ডিরেক্ট হয় না, কোন একটা কোশ্চেনের আনসার ডিরেক্ট হবে না, বরং সেই আনসারটা হবে একটু ভাবনা চিন্তামূলক। যেমন ধরো এই যে লাস্ট কোশ্চেনটা, describe the main characteristics of Jajmani system, do you agree with the view that it is basically an institution of political economic dominance and dependence? এই কোশ্চেনটার আনসার কিন্তু স্ট্রেট, জাজমানি সিস্টেম বললাম, জাজমানি সিস্টেম পড়ে লিখে দিয়ে চলে এলাম। যদি তুমি জাজমানি সিস্টেমটা কি সেটাই জিজ্ঞাসা করেছে, লিখে দিয়ে চলে এলে, তাহলে তুমি নাম্বার পাবে না, কারণ সে বুঝে যাবে যে তুমি
হিস্ট্রি ব্যাকগ্রাউন্ডে, যে শুধু মুখস্থ করতে জানে, শুধু মুখস্থ করে লিখে দিয়ে চলে আসে। তাহলে প্রথমে সে দেখতে চায় যে তোমার ভেরিয়েশন, লিটল ভেরিয়েশন, খুব লিটল ভেরিয়েশন। ধরো নিউটন বা আইনস্টাইন যে ল গুলো দিয়ে গেছে সেখানে তোমার ভেরিয়েশনের কোনো জায়গা নেই, বাট এটা তো ফিজিক্স না। হিস্ট্রিতে কোন রাজা কি করেছে সেখানে তোমার ভেরিয়েশনের কোনো জায়গা নেই, এটা হিস্ট্রি না। তাহলে এইখানে আনসার তোমার লিটল ভেরিয়েশন অবশ্যই আসবে। লিটল ভেরিয়েশন আসবে কোথা থেকে? তোমার কিছুটা ভিউ পয়েন্ট, তুমি এটা মনে করছো। তার সাথে সোশিওলজিক্যাল টার্মস, টার্মিনোলজি, যে আমরা একই কথা নানাভাবে ব্যবহার করব। ধরো একটা কথা আছে অ্যাসিমিলেশন। অ্যাসিমিলেশন মানে কি? দুটো জিনিস একসাথে অ্যাসিমিলেট হচ্ছে, মিলছে। তুমি এই অ্যাসিমিলেশন বলে যদি সিনোনিমস অফ অ্যাসিমিলেশন বলে যদি সার্চ করো, হাজার একটা এক্সাম্পল পাবে যে অ্যাসিমিলেশনের এতগুলো এক্সাম্পল হয়। কিন্তু তুমি যদি অ্যাসিমিলেশনের জায়গায় অন্য সিনোনিমস লিখে আসো তাহলে তুমি সেই নাম্বার পাবে না। তার কারণ হচ্ছে সোশিওলজিক্যাল টার্ম হচ্ছে অ্যাসিমিলেশন। তুমি যে সোশিওলজিস্ট বা তুমি যে সোশিওলজি স্টুডেন্ট বা তোমার মধ্যে সোশিওলজিক্যাল পার্সপেক্টিভ আছে সেটা বোঝানোর সবচেয়ে ফার্স্ট বিষয় হচ্ছে তোমাকে সোশিওলজিক্যাল টার্ম ব্যবহার করতে হবে। আরো বলি, সে দেখতে চাইবে যে তুমি কতগুলো বই পড়েছো। কতগুলো বই পড়েছি সেটা আমি তাকে কিভাবে বোঝাতে পারবো? যত আমরা কোনো একটা নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে সেই বিষয়টা সম্বন্ধে, সেই টপিকটা সম্বন্ধে, যেমন ধরো এম এন শ্রীনিবাসের আমার এই কোশ্চেনটাই দিয়েছে, আমাকে এই ওয়েস্টার্নাইজেশনের কোশ্চেনই দিয়েছে, এটা স্ট্রেট কোশ্চেন। আমি যদি লিখে দিয়ে আসতে পারি এম এন শ্রীনিবাস তার এই বইতে এত সালে এই গ্রামের ওপর স্টাডিটা করেছিল, তখন সে বুঝবে যে আমি পড়াশোনা করেছি। তাহলে কি কোন বইতে লিখেছিল, কত সালে লিখেছিল, এইগুলো মেনশন করতে হবে। আরো বলছি, তুমি যদি এম এন শ্রীনিবাসের কোনো একটা কথা লিখে দিয়ে আসতে পারো, উইদিন কোট না, উইদাউট কোটেশন। উইদিন কোট খুব চাপের, একটা তুমি লাইন ভুলে গেলে, ওয়ার্ড ভুলে গেলে, ব্যাস সে তোমার ধরে কেটে দিল। তার মানে লাইনটা তুমি পড়লে যে এম এন শ্রীনিবাস কি বলেছে সেটাই তুমি নিজের ভাষায় উইদাউট কোট লিখে দিয়ে এলে, উইদাউট কোটেশন লিখে দিয়ে এলে, তুমি নাম্বার পাবে। তার মানে সে যেটা বলেছিল সেটাই তুমি পড়ছো, পড়ে নিজের ভাষায় লিখে দিয়ে আসছো, এটা দেখতে চাইছে। আর যেটা দেখতে চাইছে স্ট্রাকচার। স্ট্রাকচার মানে আমি যেটা বলতে চাইছি ডায়াগ্রাম, ট্রি, ডিভিশন, এরকম নানা রকম ভাগ। আমি আজকে যে দুটো তোমাকে আনসার পাঠাবো, আনসার মডেল আনসার পাঠাবো, যে স্ট্রাকচার অফ আনসার, সেটা দেখলে বুঝতে পারবে যে ট্রি অনেকগুলো স্ট্রাকচার, অনেকগুলো তোমার গ্রাফ, গ্রাফ বলবো না, গ্রাফ ভুল কথা, ওই ওটাকে কি বলে, ট্রি ছাড়া আর কি বললাম একটা জানো? ডায়াগ্রাম বলে, ডায়াগ্রামই তো বলে। ডায়াগ্রাম, ডায়াগ্রাম বার চার্ট, ফ্লো চার্ট। না, বার চার্টটা আসবে না, ডায়াগ্রাম আসবে। যে তুমি অ্যারো করে ফার্স্ট হ্যান্ডে করতে হবে। হ্যাঁ, এগুলো এমন না যে সময় নিয়ে এই 3টে ট্রি টানলাম, এর নিচে এটা লিখবো, ওর নিচে কি লিখবো, তা না। তুমি তোমার ফার্স্ট হাতে সহজ ভাষায় খুব কম সময় যত সুন্দর করে ডায়াগ্রাম দেখিয়ে দিয়ে আসবে, যতগুলো ডায়াগ্রাম দেখিয়ে দিয়ে আসবে, যতগুলো ট্রি দেখিয়ে দিয়ে আসবে, তোমার নাম্বার। তোমাকে দারুণ করে ডায়াগ্রাম বানাতে হবে না, ছোট ছোট ডায়াগ্রাম। মানে ধরো এরকম যে আমি একটা ধরো কথার কথায় কাস্ট সিস্টেম সম্বন্ধে একটা কিছু লিখছি, আমি সঙ্গে সঙ্গে একটা কাস্ট বলে লিখে তার নিচে 4টে মানে ওই মানে লাইন আর কি টেনে ওই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশিষ্ট্য এরকম ছিল আগে, এরকম টাইপের একটা ছোট্ট একটুখানি গ্রাফ করে এরকম বলছি কি দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ এই যে এই পিরামিডটা আরো নামছি, এটা দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আরো নামছি। এই যে এখানে শুরু হচ্ছে কাস্ট ক্লাস ইন্টারসেকশন, এ প্রি কলোনিয়াল, বি কলোনিয়াল, সি ভাগ দিয়ে দিয়েছে 3টে। এক্সাম্পল চেয়েছিল কেস 1, কেস 2, কেস 3, 3টে দিয়ে দিয়েছে। তারপরে আরো স্ট্রাকচার আছে, কোন ইরায় কি হয়েছিল, ফ্যাক্টর কি ছিল। এত সময় লাগে না, কিন্তু এগুলো করতে সময় লাগে না, বরং এগুলো ডিসক্রাইব করতে অনেক বেশি সময় লাগে। দেখো পুরো আনসার জুড়ে স্ট্রাকচারে ভর্তি। হ্যাঁ, এটা বলতে পারি যে এটা কন্টেন্ট কম আছে, যেহেতু সে বলেছিলাম শুধুমাত্র স্ট্রাকচারটাই রেডি করতে, সে শুধু স্ট্রাকচার রেডি করেছে। তার মানে হচ্ছে কি এটার সাথে যখন আমি কন্টেন্ট ঢুকিয়ে দেবো তখন আমার হচ্ছে পুষ্ট একটা জিনিস হয়ে গেল। আরো যদি সহজ সরল এক্সাম্পল দিতে পারি, সেটা হচ্ছে স্ট্রাকচার মানে হচ্ছে আমার সেই রোগা পাতলা ছেলেটা যে জিমে ভর্তি হবে। স্ট্রাকচার মানে হচ্ছে সেই রোগা পাতলা ছেলেটা যার একটা বডিলি যে কি বলবো গঠনটা, বডি স্ট্রাকচারটা যা সুন্দর আছে, জাস্ট সেটাখানে যদি মাংসগুলো বেড়ে যায় দারুণ একটা তার
স্ট্রাকচার আসবে। স্ট্রাকচারকে যত তুমি কন্টেন্ট দেবে সে আরো বেশি বডি বিল্ডার হবে। তাহলে আমার দুটোই চাই। আমি ভীষণ মোটা, আমি জিমে ভর্তি হলাম, আমার এত বড় ভুঁড়ি রয়েছে, আমি জিম করছি, ভুঁড়িটাই দিন দিন আরো বাড়ছে। আমার মাংস বাড়ছে, মাংস বাড়া উচিত ছিল কোথায়? বাইসেপে, ট্রাইসেপে নির্দিষ্ট খাজ তৈরি হবে, তারপর তো মাংস বাড়বে। ওইসব না হয়ে আমার মাংস কোথায় বাড়ছে? ভুলভাল এরিয়ায় বেড়ে যাচ্ছে, উইদাউট এনি স্ট্রাকচার। এই কারণে বলছি স্ট্রাকচার এন্ড কন্টেন্ট দুটোই ইম্পর্টেন্ট। যে তোমার স্ট্রাকচার থাকবে, তারপর তুমি কন্টেন্ট পুশ করো, তবেই তো বডিটা দেখতে ভালো লাগবে। নইলে তোমাকে দেখতে লাগবে রিকিশির মতো, ডাব্লিউডাব্লিউ দেখতে রিকিশি, বা তোমাকে দেখতে লাগবে বিগ শোর মতো। বিগ শো দেখতে যে অনেক কন্টেন্ট কিন্তু স্ট্রাকচার নেই। দুটো একসাথে চাই। এটা আপাতত এগুলো মনে পড়লো, এটারও আমি একটা সেরা এক্সাম্পল। তো আপাতত এগুলোই মনে পড়লো। আরো যদি মানে স্ট্রাকচার আমি পুরো লিস্টটা তোমাদের ধরে সেন্ড করে দেবো, যে তোমাদের চোখের সামনে তাহলে বুঝতে পারবে যে একটা এক্সাম্পলে মানে একটা আনসারের কিভাবে হওয়া উচিত, মানে একটা রেসিপি। এই গেল হচ্ছে আমার সংস্কৃতাইজেশন, ওয়েস্টার্নাইজেশন, কাস্ট ক্লাস নেক্সাসটা নিয়ে এবার আমি আলোচনা করব। জিএস ঘুরে আমি পড়াবো না, কারণ জিএস ঘুরে কি বলেছিল? জিএস ঘুরে কাস্ট সিস্টেমের কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল। কাস্ট সিস্টেম এন্ডোগ্যামি, কাস্ট সিস্টেমে কমেন্সালিটি আছে, কাস্ট সিস্টেমে হচ্ছে হায়ারার্কি আছে, কাস্ট সিস্টেম হচ্ছে অ্যাসক্রাইব, এই কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল, যেগুলো আমি কাস্ট সিস্টেম যে বা যারা ক্লাস করেছে তারা বহুবার শুনেছে বা একবার চোখ বুলালেই পারা যায়। সেই কারণে এটার আমি ধরে নোটস দিয়ে দেবো, জিএস ঘুরে পড়ে নাও। কিন্তু এমএন সিলেবাসটা বোঝানো ছিল, তাই বোঝালাম। তাহলে আমাদের এমএন সিলেবাস গেল, জিএস ঘুরে গেল। এবার আসি কাস্ট ক্লাস যে ওই ইন্টারসেকশন বা কাস্ট আর পলিটিক্স এর যে ইন্টারসেকশন। দাদা আরেকবার, হ্যাঁ বলো। দাদা আরেকবার একটু জানতে চাইছি যে ওই শ্রীনিবাসনের ক্ষেত্রে যেটা বললে যে সংস্কৃতাইজেশনটা এক্সপ্লেন করেছিলেন উনি, ওই কি বলে ওটাকে, ফ্যানাটিক্যালি না, কি বেশ ওই টার্মটা ইউজ করলে যাই, তো সেটা ফাংশনালি উনি এক্সপ্লেন করেছিলেন। আর হচ্ছে কি ওই ঘুরে কি করেছিলেন টার্মটা লিখে রাখো, স্ট্রাকচারাল ফাংশনাল ওয়ে টু ডেসক্রাইব দ্য Indian caste system. Structural functional way to describe the Indian caste system. এটাই ছিল হচ্ছে সংস্কৃতাইজেশন। হ্যাঁ, আর ওই ঘুরে কি মানে কোন টপিকটার উপর মানে জোর দিয়েছিলেন? ঘুরে যেটা লিখতে হবে আমাদের, যে ঘুরে's contribution to sociology regarding caste and culture। যে ঘুরে ভারতের সমাজ দেখে তিনি কি বলেছিলেন, সেটা একদম ফ্ল্যাট, কিন্তু সেটা কোনো রকম ওই স্টাডির আন্ডারে পড়ছে না, সেটা ইন্ডোলজিক্যাল, অবশ্যই ইন্ডোলজিক্যাল, সেটা ইন্ডোলজিক্যাল স্টাডি বা ইন্ডোলজিক্যাল পার্সপেক্টিভের আন্ডারে পড়ছে। শ্রীনিবাসটা আবার আমরা ইন্ডোলজিক্যালের আন্ডারে ফেলতে পারবো না, কারণ ইন্ডোলজির আন্ডারে পড়ে বুক ভিউ, শ্রীনিবাস আবার ফিল্ড ভিউ এনেছিল। তো এই কারণে শ্রীনিবাসেরটা হবে ফাংশনাল স্ট্রাকচারাল স্টাডি, ফাংশনাল স্ট্রাকচারাল পার্সপেক্টিভ। জিএস ঘুরেরটা হবে ইন্ডোলজিক্যাল পার্সপেক্টিভ। ইন্ডোলজিক্যাল মানে বলেছিল যে ঘুরে ঘুরে কোনো জায়গায় গিয়ে সেখানকার সম্বন্ধে। ইন্ডোলজিক্যাল মানে উল্টোটা, বুক ভিউটা ইন্ডোলজিক্যাল। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। জাজমানি সিস্টেমটা বাকি রইলো। জাজমানি সিস্টেমে উনি কি বলেছিলেন? একজন থাকবে জজমান, একজন থাকবে কামিন, একজন হচ্ছে সার্ভিস রিসিভার, একজন হচ্ছে সার্ভিস প্রোভাইডার। সার্ভিস রিসিভার যে থাকে সে সবসময় থাকে হায়ার কাস্টের, সার্ভিস প্রোভাইডার যে থাকে সে অবশ্যই থাকে লোয়ার ক্লাসের। এক্ষেত্রে সার্ভিস প্রোভাইডার নির্দিষ্ট কিছু কন্ডিশনের বদলে সার্ভিস প্রোভাইড করে। ফর এক্সাম্পল, ব্রাহ্মণের বাড়িতে বিয়ে, তার মেয়ের অলংকার গড়ছে কোনো একটা স্বর্ণকার, বিনা পয়সায় গড়ে দেবে, কারণ সে ব্রাহ্মণ তাকে টাকা দেবে না, সে ব্রাহ্মণের বাড়িতে ব্রাহ্মণের মেয়েকে, মানে ব্রাহ্মণের মেয়ে সেই স্বর্ণকার মানে যে কিনা নিচু কাস্ট, তার গয়না ব্রাহ্মণটা পড়ছে, এটাই হচ্ছে তার কাছে সম্মানের বিষয়। তাহলে এটা ছিল এক ধরনের বার্টার সিস্টেম, যে বার্টারে যে রিসিভার ইয়ানি যে ব্রাহ্মণ, সে অন্যদেরকে কি দিত? সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যান্ড সোশ্যাল স্ট্যাটাস। যে ঠিক আছে, তুই তো আমার মেয়ের গয়নাটা গড়ে দিলি, নে আমার বাড়িতে দুধ, গরুর দুধ একটু এক্সট্রা হয়েছে, তুই নিয়ে যা। বা আমার বাড়িতে বাগান আছে, ওদের তো বাগান থাকতো বড় বড়, এই আমগুলো পেরে দে, আমার ঘরে 2 সের রেখে যা, বাদ বাকি যা থাকে তুই নিয়ে যা।
বার্টার সিস্টেম। তার বদলে আমি কি করছি, অলংকার গড়িয়ে নিচ্ছি। তাহলে জাজমানি সিস্টেম ছিল আরেকটা এক্সপ্লয়টেশনের সিস্টেম, যেখানে এক্সপ্লয়েট করা হতো, হায়ার কাস্টের লোয়ার কাস্টকে এক্সপ্লয়েট করতো। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে শ্রীনিবাস যেটা দেখিয়েছেন বা যেভাবে দেখিয়েছেন, যে এটা তো খুবই ইউনিটির একটা ফাংশন, যেখানে একটা গোষ্ঠী আরেকটা গোষ্ঠীকে এত ভালোবাসছে যে তারা সেই গোষ্ঠীকে মানছে, সম্মান করছে, গোষ্ঠীর ঐক্য ধরে থাকছে, সংহতি বজায় রাখতে সাহায্য করছে, ইউনিটি, কোহেশন, যে ভাষাই ব্যবহার করো, সলিডারিটি বজায় থাকছে থ্রু জাজমানি সিস্টেম অর সংস্কৃতাইজেশন। জাজমানি সিস্টেমটা বেশ এতটুকুই, কিন্তু আমরা যখন নোটস পড়বো ছোট ছোট অনেক এক্সাম্পল মিলিয়ে মিশিয়ে সেটা দেখবো যে একটা বড় জিনিসে দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু মেন পার্টটা এতটুকু। ছোট করে আসি কাস্ট ক্লাস নেক্সাসে। এখানে যদি আমি দেখাই তাহলে দেখতে পারবে যে কাস্ট ক্লাস পলিটিক্স এই তিনটে কোশ্চেন আমি লালের মধ্যে রেখেছি। এই যে লালের কোশ্চেন গুলো যদি আমি একটু পড়ি, হোয়াট ইজ কাস্ট পলিটিক্স? কাস্টিজম ইজ দ্য মডার্ন এডিশন অফ কাস্ট সিস্টেম। প্রত্যেকটার মানে বুঝিয়ে দিচ্ছি, ফার্স্ট একটু রিডিং করে নিই। আর আছে হচ্ছে caste and Indian polity. Do you think that caste and democracy are incompatible with each other? Is caste system changing, weakening or disintegrating in India? Caste is becoming weaker and stronger at the same time in present day India. এই পুরো পোর্শনটা রিলেটেড টু ইন্ডিয়ান পলিটিক্স। এই পোর্শনটা বোঝার জন্য আমাদেরকে অনেকটা পড়তে হবে, সেইটার জন্য আমাদেরকে আগে ওই চারটে নোটস শেষ করতে হবে, রিডিং করা, তবে আমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর বুঝতে পারবো, নইলে বুঝতে পারবো না। যে কিভাবে উত্তরটা লিখবো বা কি লিখবো বুঝতে পারছি। আমি শুধু কিছু ধরিয়ে দিচ্ছি, কিছু পোর্শন বুঝিয়ে দিচ্ছি যে হাউ কাস্ট ইজ রিলেটেড টু পলিটিক্স। আমরা সবাই জানি কাস্ট ইজ ভেরি মাচ রিলেটেড টু পলিটিক্স, বিকজ আমরা লালু প্রসাদ যাদবকে চিনি, বিকজ আমরা মায়াবতীকে চিনি, বিকজ আমরা জানি যে শ্রীনিবাস ভোট ব্যাংকের কথা বলেছিল। কাস্টিজম ইজ দ্য মডার্ন এডিশন অফ কাস্ট সিস্টেম। কাস্টিজম মানে কি? এই কাস্ট পলিটিক্সটাকেই বলা হয় কাস্টিজম। তাহলে যেটা কিনা আগে ছিল একটা সিস্টেম, ইউনিক সিস্টেম, বর্ণা সিস্টেম, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, সেটাই কিভাবে পলিটিক্সের সাথে রিলেটেড হয়ে কাস্টিজম হয়ে গেল। থার্ড কোশ্চেন, শর্ট নোট, কাস্ট এন্ড ইন্ডিয়ান পলিটি, একই কোশ্চেন রিপিট। ফোর্থ কোশ্চেন, হাউ ডু ইউ থিংক দ্যাট কাস্ট এন্ড ডেমোক্রেসি আর ইনকম্প্যাটিবল উইথ ইচ আদার? যে ডেমোক্রেসি এবং কাস্ট কিভাবে রিলেটেড? হোয়াট ইজ ডেমোক্রেসি? কনস্টিটিউশন, আর্টিকেলস, সেখানে কাস্টকে কি কি সুবিধা দেওয়া হয়েছে, কিভাবে এই দুটো একে অপরের সাথে কম্প্যাটিবল, সেই কোশ্চেনটা। তার মানে সেই ইন্ডিয়ান পলিটিক্স, কনস্টিটিউশনস, আর্টিকেলস এন্ড কাস্ট। নেক্সট, ইজ কাস্ট সিস্টেম চেঞ্জিং, উইকনিং অর ডিসইন্টিগ্রেটিং? কাস্ট সিস্টেম কি চেঞ্জ হচ্ছে? এটার সাথে আমি পরের কোশ্চেনটা করে একবারে উত্তরটা বলছি। কাস্ট ইজ বিকামিং উইকার এন্ড স্ট্রঙ্গার এট দ্য সেম টাইম ইন প্রেজেন্ट इंडिया। যে কাস্ট सिस्टम নাকি স্ট্রং হচ্ছে, কাস্ট सिस्टम নাকি উইক হচ্ছে। अगर मैं किसी से पूछूं कि कास्ट सिस्टम है, तो वो फटाक से बोलेगा नहीं कास्ट सिस्टम नहीं है, हम लोग अभी ये सब कास्ट वास्ट नहीं मानते। क्या है कास्ट सिस्टम? वो पुराने जमाने में था, अभी नहीं है। क्यों नहीं है? अभी इंडोगेमी नहीं होता है, अभी एक्सोगेमी होता है। मतलब कि शादी अपने आप अपनी कास्ट में नहीं होता है, हम लोग दूसरे कास्ट में भी शादी कर लेते हैं। कास्ट सिस्टम क्यों नहीं है? क्योंकि कास्ट सिस्टम नहीं है इसलिए क्योंकि हम लोग किसी के भी घर में चले जाते हैं, किसी के भी घर में खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। हम लोग पूछते नहीं है कि तू लोअर कास्ट का है या ऊंचे कास्ट का है। ऐसे मैं अगर पूछूंगा कि कास्ट सिस्टम वीकनिंग हो रहा है या मतलब कि कास्ट सिस्टम है या नहीं है, तो तुम लोग मुझे बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो कि कास्ट सिस्टम नहीं है। पर तभी मैं कहूंगा ये जो तुम सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हो या फिर तुमने पढ़ाई किया स्कूल से, कॉलेज से, या फिर तुम जो फॉर्म फिलअप करते हो, वहां पे एक ऑप्शन रहता है जनरल, SC ST। वहां पे तुम टिक करते हो SC। अगर कास्ट सिस्टम नहीं है तो तुम SC में क्यों टिक करते हो? क्यों? जो सुविधाएं दिया जाता है वो तुम लेने की कोशिश करते हो। तो एक ही साथ कास्ट सिस्टम नहीं है। कहाँ पे नहीं है कास्ट सिस्टम? हम लोगों के अंदर, हम लोगों के एटीट्यूड, बिहेवियर, परिवार, फैमिली में नहीं है। पर कास्ट सिस्टम कहाँ पे चला गया? कास्ट सिस्टम चला गया एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम में। इसीलिए ये सवाल है, इज कास्ट सिस्टम चेंजिंग, वीकनिंग और डिसइंटीग्रेटिंग? और जो नेक्स्ट सवाल है, कास्ट इज बिकमिंग वीकर एंड स्ट्रॉन्गर एट द सेम टाइम। अब হচ্ছে এই তুমি বললে যে এডুকেশন আর হচ্ছে কি এই পলিটিক্স এর মধ্যে কাস্ট সিস্টেম ঢুকে আছে। আমি পলিটিক্স এর, হ্যাঁ ওই
অকুপেশন আর এডুকেশনটা মাথায় ঢুকেছে, উদাহরণ মাথায় আসছে বলে, কিন্তু এই পলিটিক্সটা আরেকবার একটু মানে পলিটিক্সটা যদি একটুখানি আলোকপাত করো। विदेश যেতে হবে না, মানে दूसरा स्टेट का एग्जांपल मैं नहीं दे रहा हूं, मैं इसी स्टेट का एग्जांपल दूंगा। नमसूद्रा या मতুয়া, মতুয়া, মতুয়া সঙ্গের নাম শুনেছো? মতুয়া মা, নমশূদ্র, মতুয়া। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওই কিছুদিন আগে তো মানে শুনেছিলাম ওই They are ভোটের there, আগে they are vote bank, मटुआ कम्युनिटी। मতুয়া community, yeah, they are vote। अमित शाह का बयान था ना। हाँ, अमित शाह प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो तक चले आए मथुआ का वोट मांगने के लिए। ये है हाँ, सिस्टम का रिलेशन विद पॉलिटिक्स, क्योंकि वो लोग मतलब के नंबर में है लाखों। अगर तुम एक का दिल जीत लोगे, जो मथुआ माँ है, जो हेड है, वो अगर बोलेगा कि यहाँ पे वोट दो, तो वो सब लोग वहां पे वोट देगा। वहां पे बीजेपी जीता, क्योंकि मथुआ माँ ने जो कहा था कि बीजेपी को वोट दो। लास्ट बार टीएमसी जीते थे, क्योंकि मथुआ माँ ने बोला था कि टीएमसी को वोट दो। मथुआ माँ कहाँ पे वोट देने को बोलते हैं? जहां से जो बंदा बोलेगा कि मैं सबसे ज्यादा सुविधा दूंगा, मथुआ माँ वहां पे वोट देने को बोलता है। तो पॉलिटिक्स क्या ढूंढता है? नंबर ढूंढता है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ढूंढता है। और पॉलिटिशियन को क्या चाहिए? न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ चाहिए। तो इसलिए उनको पता है कि कास्ट जो सॉलिडरिटी है वो बहुत बढ़िया है। कास्ट सॉलिडरिटी इतना है कि एक बंदा जो सोचेगा सब बंदा वही सोचेगा। अगर मैं एक को मैनिपुलेट कर लूंगा तो सबको मैनिपुलेट कर लूंगा, तो वो इजीली अपना वोट बैंक भर लेता है। ये है रिलेशन ऑफ कास्ट विद पॉलिटिक्स। ये मैं सिर्फ अपने स्टेट के बारे में बोला, ये होता है मायावती के साथ हुआ, ये लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ। हर एक स्टेट, किसी भी स्टेट में तुम झांक लो, सभी जगह कास्ट एंड पॉलिटिक्स ही चलता है कि जो बंदा लोअर कास्ट से है उसको क्षमता मिले। मैं हूँ ब्राह्मण, पर मैं लोअर कास्ट के साथ बैठ के खाऊंगा पीऊंगा ताकि उसका वोट मुझे मिले। कि ब्राह्मण का वोट तो मुझे मिलेगा ही, लोअर कास्ट का भी वोट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसके साथ खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा ताकि मुझे वोट मिले। कास्ट को खींचोगे तो लोग आएंगे, लोग आएंगे तो वोट मिलेगा। दैट इज द रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अभी का क्लास, आज का क्लास इतना तक सीमित रहेगा। नेक्स्ट डे हम लोगों का मुलाकात होगा मंडे। टिल मंडे कोई भी सवाल अराइज हो रिगार्डिंग नोट्स, रिगार्डिंग दिस स्पेसिफिक क्लास, मैसेज करो, फोन करो, पूछ लो, डाउट नहीं रहना चाहिए। मंडे को कब मिलेंगे हम लोग ये ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। कोई एक ऐसा टाइम रखेंगे जहां पे सबका आसानी हो, वो टाइम डिस्कस करके हम लोग मंडे को फिर मिलेंगे। कास्ट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, और उसके साथ मैंने कहा कि मैं फंडामेंटल क्वेश्चन जो है जो था वो मैं फिर से ग्रुप में भेज दूंगा, वो लोग तुम लोग पढ़ोगे। मतलब कि एक साथ मैंने बहुत सारा काम दिया कि ये तो तुम लोगों को पढ़ना ही होगा, उसके साथ फंडामेंटल भी तैयार करो, क्योंकि 21 दिन है तुम्हारे पास, ठीक है? कोई नहीं बचेगा, सिर्फ त्रिवेदी बचेगा। कोई नहीं बचेगा। 14 अप्रैल तक टाइम है, जितना यूटिलाइज कर सकते हो कर लो, ठीक है? आज हालत बहुत खराब है, आज के लिए बस इतना तक ही। कोई दिक्कत हो Okay, मैसेज thank you. में पूछ लो, हाँ ठीक है सर, ठीक है? ओके हाँ थैंक यू। ওকে স্যার, বাই। হ্যাঁ বলো। সুদীপদার আওয়াজ আসছে না, বলো। সুদীপ বলছি। হ্যাঁ বলো। নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে তোমার বিশাল, বুঝতে পারছি। বলছি আমি এই ভিডিওটা না আপলোড করে দেওয়ার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ বলছি তোমাদের আমি